அப்போ இன்றைக்கு நான் என்ன பேச போகிறேன் தெரியுமா? ඉතින් අද මොනවද දන්නවද කතා කරන්න යන්නේ? அந்த விட்ட இடத்துல இருந்து, நான் விட்ட ඒ இடத்துல. කියන්නේ මම නවත්තපු ස්ථානයේ ඉඳලා. I am going to continue from whence I paused. அப்போ என்ன சம்பவம்? එහෙනම් මොකක්ද අවස්ථාව? தாவீது கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை இப்பொழுது தாவீதின் ஊருக்கு கொண்டு வந்து விட்டார். දැන් දාවිද්ගේ කිව්සුම් පෙට්ටිය ඔහුගේ ඒ නගරය වෙතට දාවිද් රැගෙන පැමිණියා. Now David has brought the ark of the covenant to the city of David, which is what? Zion. தாவீதினுடைய நகரம் என்றால் என்ன? දාවිද්ගේ නගරය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? சீயோன். සියෝන් නගරය. திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் 2 சாமுவேல் 6வது அதிகாரத்துக்கு. පෙරලා ගන්න 2 සාමුவேල් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයට. Let's turn to 2 Samuel chapter 6. And boy, I showed you the messianic elements of David's acts in chapter 6. And they were mind-blowing, weren't they? நான் உங்களுக்கு தாவீது அந்த 2 சாமுவேல் 6ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன செய்தார் என்று காட்டி, දාවිත් රජතුමා 2 සාමුவேල් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මොන ක්‍රියාද කළේ කියලා, அவை எப்படி இயேசுவுக்கான தீர்க்க தரிசனங்களாய் அமைந்தன என்று காட்டினேன். ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඒවා කොහොමද යේසුස් වහන්සේට අනාගත වාක්‍ය වශයෙන් තිබුණේ කියලා මම පෙන්눔 කරා. தாவீது மக்களுக்கு அப்பமும் திராட்சை ரசமும் கொடுக்கிறார், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இறைச்சி துண்டோடு. දාවිද් මොනවද කරාවේ? එක අතිරේක මස් කෑල්ලක් එක්ක රොටිත් ඒ වගේම මුද්‍රික පළත් ලබා දුන්න ජනතාවට. Remember I told you that David gave or administered what? Bread and wine to every citizen of Israel. Mind-blowing world, isn't it? You know, one person sharing this with everybody. ஒரு நபர் எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறார் என்றால் எப்படி? එක පුද්ගලයෙක් සෑම දිනාටම බෙදා දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක කොහොම තිබෙන්නේ? நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்தேன், அதை செய்தவர்கள் மற்ற இன்னும் 2 பேர். මම ඔබලාට ප්‍රකාශ කරවුවා ඒ දේ කරාවේ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් පමණයි. Only 2 others did the same. Who? Melchizedek and Jesus. மெல்கிசெதேக்கும் இயேசுவும். මෙල්කිසෙදෙක් රජතුමාත් ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේත්. உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබලාට දන්නවද? மெல்கிசெதேக்குக்கும் தாவீதுக்கும் சரியாக 1000 வருடங்கள். ඔබට දන්නවද මෙල්කිසෙදෙක් රජතුමාටත් ඒ වගේම දාවිද් රජතුමාටත් ඒ කාල පරාශය හරියට අවුරුදු 1000යි. Do you know that the time span between Melchizedek and David were 1000 years? From David to Jesus, exactly 1000 years. தாவீதுக்கும் இயேசுவுக்கும் இடையேயான அந்த காலம் சரியாக 1000 வருடங்கள். අන්න ඒ වගේම දාවිද් රජතුමාටත් යේසුස් වහන්සේටත් කාල පරාසය හරියට අවුරුදු 1000යි. அப்போ ஷாலேமின் ராஜாவாகிய அந்த ராஜாவும் பிரதான ஆசாரியனுமாயிருந்த மெல்கிசெதேக் அங்கே இருக்கிறார். එසේනම් ශාලෙම්හි රජතුමා වූ ඒ පූජකයා වූ මෙල්කිසෙදෙක් එහා පැත්තේ සිටිනවා. Melchizedek, who happens to be the priest and the king, is over there in the past. ராஜாவும் பிரதான ஆசாரியனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார். ඒ වගේම රජතුමාත් ඒ වගේම ප්‍රධාන පූජකයෙක් වෙන යේසුස් වහන්සේ මේ පැත්තේ සිටිනවා. And the King of Kings and the high priest Jesus is over on the other side, and between them are exactly 2000 years. அவர்கள் 2 பேருக்கும் இடையிலே உள்ள காலம் சரியாக 2000 வருடங்கள். ඒ දෙදෙනා අතර තුල කාලය පරාසය හරියටම අවුරුදු 2000යි. சரியாக அந்த 2 பேருக்கும் நடுவிலே வருகிறார் தாவீது. ඒ අවුරුදු 2000 හරි මධ්‍යස්තව දාවිද් රජතුමා පැමිණෙනවා. Right in the middle of those two comes David. மெல்கிசெதேக் செய்ததை இயேசு செய்ததை இவர் நடுவில் இருந்து தீர்க்க தரிசனமாக செய்து அவர் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றுகிறார். යේසුස් වහන්සේ කළ දෙත් ඒ වගේම මෙල්කිසෙදෙක් කරපු දෙත් දාවිද් රජතුමා මධ්‍යස්ථව ඉඳලා ඒක අනාගත වාක්‍ය ක්‍රියාවක් ලෙස නැත්නම් ප්‍රොපේතමය ක්‍රියාවක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් සිටියා. David through his actions prophesies what was predicted over there 1000 years ago, which is to be fulfilled 1000 years later. Amazing. Amazing. இவை எல்லாம் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை இடம் மாற செய்யும் சத்தியங்கள். මේ සත්‍යතාවයන් අපගේ ආත්ම ශරීරයේ ප්‍රාණය වෙනස් කරන්නව මාරු කරන්නව සත්‍යතාවයන්. உண்மைதான், தாவீது ஆசாரியன் அல்ல. අත තමයි දාවිත් පූජකයෙක් නොවේ. தாவீது
யூதா கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன். දාවිත් යුදා ගෝත්‍රයට අයිති වූ මිනිසෙක්. யூதா கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆசாரியர்களாக முடியாது. යුදා ගෝත්‍රයට අයත් වූ මිනිසයන් පූජකයන් වෙන්න බෑ. David was not a priest. Why? He did not belong to the tribe of Levi. He belonged to the tribe of Judah. But wait a minute. Didn't Jesus himself come in the tribe of Judah? இயேசுவானவர் கூட யூதா கோத்திரத்திலே தானே வந்தார். නමුත් යේසුස් වහන්සේත් පැමිණි යුදා ගෝත්‍රයෙන්නේ. அவர் எப்படி ஆசாரியனானார்? උන්වහන්සේ කෙසේද පූජකයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ? How did Jesus become a high priest? Through the order of Melchizedek. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி. මෙල්කිසදෙක්ගේ ක්‍රමයට අනුකූලව. மெல்கிசேதேக்கு முதல் இயேசு வரை මෙල්කිසදෙක්ගේ සිට යේසුස් වහන්සේ දක්වා நன்றாய் கவனியுங்கள். හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. மெல்கிசேதேக்கு முதல் இயேசு வரை මෙල්කිසදෙක්ගේ පටන් යේසුස් වහන්සේ දක්වා லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்லாத யாருமே ஆசாரியர்களுடைய ஏபோத்தை அணியவில்லை. ලේවි ගෝත්‍රයට අයත් නැති කිසිම කෙනෙක් පූජකයන්ගේ ඒපෝත් සැට්ටය ඇන්දෙ නැහැ. From the time of Melchizedek all the way to Jesus, nobody who did not belong to the tribe of Levi wore the ephod, which is part of the priestly garment. ஆனால் தாவீது ஒருவர் மாத்திரம் ஆசாரியர்கள் அணிகின்ற ஏபோத்தை அணிந்து உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வருகிறார். නමුත් දාවිත් පමණක් එක් අවස්ථාවකදී පූජකයන් විසින් අඳිනු ලබන්නාව ඒපෝත් වස්ත්‍රය ඇඳගෙන ගිවිසුම් පෙට්ටිය යෙරුසලමට රැගෙන එනවා. But it was only David who wore the ephod, which belongs to the tribe of Levi or the priests. Amazing, isn't it? Nobody else. But David wore the ephod and he praised the Lord like a priest. ஏபோத்தை அணிந்த வேறு யாரும் லேவி கோத்திரத்தை சேராத யாருமே அணியாத ஏபோத்தை தாவீது அணிந்து கொண்டு ஆண்டவரை துதித்தார். ලේවිගේ ගෝත්‍රයේ අයට පමණක් සීමා වූ ඒපෝත් සැට්ටය අඳගෙන දාවිත් පමණක් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. அதிலிருந்து நான் தொடரப் போகிறேன். ඒ ස්ථානයේ ඉඳලා මම ආරම්භ කරන්න යනවා. I'm going to continue from there. Let's turn to 2 Samuel chapter 6. 2 சாமுவேல் 6வது அதிகாரத்துக்கு போவோம். இப்போ දැන් 19வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 19 වෙනි පදේ කුමක්ද කියන්නේ? இஸ்ரவேலின் திரள் கூட்டமான ஸ்திரீ புருஷராகிய சகல ஜனங்களுக்கும் அவருக்கு ஒவ்வொரு அப்பத்தையும் ஒவ்வொரு இறைச்சி துண்டையும் ஒவ்வொரு படி திராட்சரசத்தையும் பங்கிட்டான். பிற்பாடு ஜனங்கள் எல்லாரும் அவர் தங்கள் வீட்டுக்கு போய்விட்டார்கள். තවද ඔහු මුළු සෙනගට එනම් ඊශ්‍රායල් සමූහයාගෙන් එක එක පුරුෂයාටත් ස්ත්‍රීටත් රොටියකුත් මස් කැබැල්ලකුත් වියලි මුද්‍රික පණ කැටියකුත් දුන්නේය. එවිට මුළු සෙනග තම තමුන්ගේ ගෙවල් වලට ගියේ ඔය. Verse 19. And he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to everyone a cake of bread and a good piece of flesh and a flagon of wine. So all the people departed, everyone to his house. இப்போ நான் இதை பேசினேன் தான். දැන් මම මේ පිළිබඳව කතා කරා තමයි. Yes, I did speak about this. ஆனால் எத்தனை பேருக்கு ஒழுங்காய் அது உள்ளே நுழைந்தது? නමුත් කී දෙනෙකුට ඒක හරියාකාරව ඇතුලේ තැන්පත් වුණාද? How many of you all took this into your being? Well, what? That everybody in Israel were given bread, meat and wine. இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருந்த எல்லாருக்கும் அப்பமும் இறைச்சியும் திராட்சரசமும் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை. ඉතින් ඒ ඊශ්‍රායල් දේශයේ හිටපු හැම දෙනාටම රොටි මුද්‍රික පාන ඒ වගේම මස් ලැබුණා. எங்கட சர்ச்லயே கம்யூனியன் கொடுக்கும்போது நேரம் பறக்குதுடாப்பா. අපේ සභාවෙම රාත්‍රී භෝජනය දෙනකොට මේ බේටම කාලය ගලාගෙන යනවා. ඉගිලෙනවා කාලය. When we administer Holy Communion in this little church, time flies. And 2 pastors on this side, 2 pastors on this side. இந்த பக்கம் 2 பாஸ்டர் மார், இந்த பக்கம் 2 பாஸ்டர். මේ පැත්තේ පාස්ටර්ලා දෙන්නයි අර පැත්තේ පාස්ටර්ලා දෙන්නයි. அதுக்கே இவ்வளவு நேரம் போகுது. ඒකටම මෙච්චර වෙලාවක් යනවනේ. தாவீது தனி மனுஷனாக முழு இஸ்ரவேலருக்கும் அப்பமும் இறைச்சியும் திராட்சரசமும் கொடுத்தார். දාවිත් තනි මිනිසෙක් වශයෙන් මුළු ඊශ්‍රායල් දේශයටම රොටිත් මුද්‍රික පානයත් මසුත් ලබා දුන්නා. David being just one man, with his hands he administered bread, meat and wine to every citizen of Israel. Oh, Pastor Suresh,
உண்மையிலேயே இஸ்ரவேல்ல எல்லாரும் வந்தாங்களோ? අනේ පාස සුරේෂ් ඇත්තටම ඊශ්‍රායෙල් වල ඉන්න ඔක්කොම ආවද? Hey Suresh, did everybody in Israel come? Look at the verse. வசனத்தை பாருங்க. බලන්න වචනය. இஸ்ரவேலின் திரள் கூட்டமான ஸ்திரீ புருஷராகிய தமிழாக்கள் சொல்லுங்க. அதுக்கு அடுத்து என்ன வருது? சத்தமா சொல்லுங்க தமிழாக்கள். සාගල ජනங்களும். එවිට මුළු සෙනගම. සිංහලයෝ කියන්නේ එවිට කොයි සෙනගද? හයියෙන් කියන්නේ මුළු සෙනගම. Come on in English. Among the whole multitude. Whole multitude. Whole. Come on, say in English. Demalu, Sinhalese, everybody. Say whole. multitude. Whole. whole. இது ஜோக் என்னன்னா, මේක විහිළුව මොකක්ද කිව්වොත්? நம்ம ஆளுக்கு எப்படி பைபிள் வாசிக்கிறது தெரியுமா? අපේ කොහොමද තමයි බයිබලේ කියවන්නේ? இஸ்ரவேலின் திரள்கூட்டமான ஸ்திரீ புருஷராகிய சகல ஜனங்களுக்கும் அவரவருக்கு ஒவ்வொரு அப்பத்தையும் ஒவ்வொரு எச்சந்தையும் ஒவ்வொரு படி சும்மா இரு கத்தாத பைபிள் வாசிக்கிறேன் தெரியலையா? பிற்பாடு ஜனங்கள் எல்லாரும் அவர்களுக்கு போய்விட்டார்கள். කොහොමද කියවන්නේ කියලා කිව්වොත් තවද හො මුළු සෙනග ඉන්න ඊශ්‍රායෙල් සමූහයෙන් එක එක පුරුෂයෙක් එක කන්න තු හිටපිය රොටියකොත් මුළු සෙනගත් තම තමන් ගෙවලට ගියෝය. Ruthie, come on, tell me how people read. Yeah. This is how people And he read. dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel. Oh, shut up. Yeah, that's it. No. You read. I'll do the. Yeah. Read. And he dealt among all the people, even among the whole multitude. Chicho. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? ஹலோ, இஸ்ரவேலிலே மன்னாவை ஆண்டவர் பொழிந்த போது கூட ඊශ්‍රායෙල් දේශයට දෙවියන් වහන්සේ මන්නා දෙන අවස්ථාවේ පටන් මන්නා වටන අවස්ථාවේ පටන් மக்களுக்கு சொல்லப்பட்டது நீங்கள் போய் உங்களுக்கானதை பொறுக்கி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ජනතාවට ප්‍රකාශ කළා නුඹලා ගොස් තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රස කරගන්න කියලා. Even when God poured manna to the people of Israel, the people were told to go out and gather their portion. You know, from the time of Abraham to this day, no single individual fed people with his hands. இஸ்ரவேல் சரித்திரத்திலே ஆபிரகாம் முதல் இன்றைய நாள் வரை ඊශ්‍රායෙල් ඉතිහාසයේ ආබ්‍රහම්ගේ පටන් අද දවස දක්වා எந்த ஒரு தலைவனும் மக்களுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியாய் சாப்பாட்டை தன் கைகளால் கொடுக்கவில்லை. කිසිම එක නායකයෙක් පෞද්ගලිකව තමාගේ අතින් ජනතාවට ආහාර එහෙම බෙදුවේ නැහැ. தாவீதை தவிர. දාවිද් ඇරෙන්න. Except for David. Boy, he blows my socks off my feet, man. அவர் செய்யற வேலைகளை பார்க்கும்போது எனக்கு ஆத்மா சரீரம் எல்லாம் இடம் மாறுது. උන්වහන්සේ ඔහු කරපු දේවල් බලනකොට මගේ ඇඟේ ඔක්කොම ආත්මේ ශරීරේ ප්‍රාණය මාරු වෙනවා. முழு இஸ்ரவேல் தேசத்தாரையும் எருசலேமுக்கு வரவழைத்து මුළු ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවම යෙරුසලමට එන්න සලස්වලා நேரம் எடுத்து වෙලාව අරගෙන அந்த ஒவ்வொருவருக்கும் தாவீது தன் கைகளால் அப்பம், ஒரு துண்டு இறைச்சி, ஒரு திராட்சை ரசம் கோப்பை கொடுக்கிறார் என்றால் யோசித்து பாருங்கள் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர். කල්පනා කළ බලන්න මේ රජතුමා කොච්චර පුදුම රජ කෙනෙක්ද කියලා. ඊශ්‍රායෙලේ ඉන්න හැම මිනිහෙක්ම ගෙන්නලා තමාගේ අතින් පෞද්ගලිකව මස් කෑල්ලකුයි මුද්‍රික පාන කප්පෙකුයි රොටිකුයි දුන්නා කියන එක. Imagine if David took the trouble of inviting all Israelites to Jerusalem and taking the trouble of distributing the bread, the piece of meat and the cup of wine to every citizen. Come on. You may say, well, I don't think so. Maybe his assistants did the job. Maybe not everybody showed up in Jerusalem. அப்ப நீங்க சொல்லலாம் அவருடைய assistant மார் கொடுத்திருப்பாங்க. දැන් ඔබ කියන්න පුළුවන් අයියෝ නෑ එයාගේ සහායකයෝ දෙන්න ඇති ඒ දේවල්. அதோட எல்லாருமாய் முழு இஸ்ரவேல்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க. අයියෝ ඔය මේ ඊශ්‍රායෙල් වල ඔක්කොමලා මොතනට ඇවිල්ලා ඉඳීද? இப்படி யாராவது சொல்லுகிறவர்கள் இருந்தால் මෙහෙම කවුරු හරි කියන කවුරු හරි හිටියානම් தயவு செய்து 2 சாமுவேல் 6:19 உங்கள் வேதத்திலே இருந்து அழித்து விடவும் அல்லது அதை வெட்டி சுருட்டி காது குடையவும். කරුණාකර ඔබ විසින් 2 සාමුවෙල් 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 19 වෙනි පදේ ඉරා ඒ රෝල් කරලා කණේ ගසාම ගන්න මැනව නැත්නම් ඒ ඉරා විසික් කරන මැනව. හරිද? விளங்குதா? If you say so, tear the piece where it says that it transpired, roll the thing and use it as Q-tips.
cotton buds. Why do we need a lie inscribed in the Bible? வேதத்தில் ஏன் பொய் சொல்ல வேண்டும்? ඇයි බයිබලේ බොරු කියන්න අවශ්‍ය? ஐயோ பாஸ்டர் பைபிள் பொய் சொல்லாது பாஸ்டர். අයියෝ පාස්ස බයිබලේ බොරු කියන්නේ නෑ. No, Suresh, the Bible never lies. Okay, in that case, everybody came to Jerusalem. அப்படியா இருந்தால் எல்லாரும் எருசலேமுக்கு வந்தார். එසේනම් සෑම දෙනාම එරුසලමට පැමිණියා. அப்படியானால் தாவீது எல்லாருக்கும் தனிப்பட்ட ரீதியாய் அவற்றை கொடுத்தான். එසේනම් දාවිත් පෞද්ගලික සෑම දෙනාටම පෞද්ගලික වශයෙන් ලබා දුන්නා. In which case David administered everything. Now why did David do that? ஏன் தாவீது அதை செய்தார்? ඇයි දාවිත් මේ දේ කරන්න අවශ්‍ය? உலகத்திலே எந்த ஒரு தேசத்தாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு அரிய பெரிய பாக்கியம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கிடைத்தது. ලෝකේ කාටවත් ලැබෙන්නේ නැහැ ඕ භාග්‍යයක් වටිනාකමක් තියෙන ඒ දෙයක් ඊශ්‍රායල් වරුන්ට ලැබුණා. ලැබෙන්නේ නැත්තව. ලැබෙන්නේ නැත්තව. You know, the people of Israel were given a privilege that no citizen of any country ever experienced. What? Personally coming and receiving something from the hands of the king. எல்லாரும் தனிப்பட்ட ரீதியாய் ராஜாவின் கையிலே இருந்து ஒரு பரிசை பெற்றுக்கொண்டார்கள். සෑම දෙනාම පෞද්ගලිකව දාවිත් රජතුමාගේ හස්තයෙන්ම එක ත්‍යාගයක් ලබා ගත්තා. யோசித்து பாருங்கள், உலகத்தில் எந்த தேசத்தவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த தேசத்து ராஜா கையிலே அல்லது ராணி கையிலே இருந்து பரிசு பெற கிடைத்தது. කල්පනා කරලා බලන්න ලෝක ඉතිහාසයේ මොන රටකද මොන රජතුමාගෙන්ද ඒ රටේ ජනතාවට තමන්ගේ රජතුමා අතින් ඒ වගේ පෞද්ගලිකව තෑගි ලැබිලා ඇත්තේ? கவனிங்க, இது ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு. මේක මහා වැදගත් දෙයක් කියන්නේ අවධානය යොමු කරන්න. Listen, I'm going to share something very serious with you. Small yet serious something. Who, in what country, and when got the privilege of approaching their monarch and receiving something from the hands of the monarch? Come on, tell me, who, which country? எந்த தேசத்துல எந்த காலத்துல அந்த பாக்கியம் எல்லாருக்கும் கிடைத்தது? කියන්න බලන්න මොන රටේද මොන කාලේද ඒ ජනතාවට ඒ වගේ භාග්‍යයක් ලැබුණේ? இல்லை. නෑ. ஆனால் இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஒரு தடவை அது கிடைத்தது. නමුත් ඊශ්‍රායල් වරුන්ට එක වතාවක් හරි එහෙම ලැබිලා තියෙනවා. But the people of Israel got that privilege once at the hands of David. They personally were invited to Jerusalem, where David handed over these three elements to every individual. தாவீது எல்லாரையும் எருசலேமுக்கு வரவழைக்கிறார். දාවිත් හැම දිනකටම එරුසලමට එන්න කියනවා. தனிப்பட்ட ரீதியாக எல்லாருக்கும் இந்த மூன்று விஷயங்களையும் கொடுக்கிறார். පෞද්ගලිකව එක එක්කනට මේ කාරණා තුනම ප්‍රදානය කරනවා. அந்த செயல் ஒரு தீர்க்க தரிசனம். ඒ ක්‍රියාව එක ප්‍රොපේතමය වාක්‍ය ප්‍රොපේතමය දෙයක්. That action is a prophetic action. Exactly what Jesus did. இயேசுவானவர் இதைத்தான் செய்தார். යේසුස් වහන්සේ මෙන්න මේ දේ තමයි කරේ. எத்தனை கோடானு கோடி விசுவாசிகள் அவருக்கு இருந்தாலும் කෙතරම් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ඇදහිලිවන්තයන් උන්වහන්සේට සිටියත් அவர் அந்த ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட ரீதியாக பரிசு கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ එක එක්කනාට පෞද්ගලිකම ත්‍යාග ලබා දෙන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ හැටියට සිටිනවා. Even though Jesus has billions of followers and believers, he attends to each of them personally, specially and specifically. இதை ஏன் நான் சொல்லுகிறேன் என்றால், ඇයි මම මේ දේ කියන්න කියලා කිව්වොත් சில நேரம் நமக்கு தோன்றும் ஒரு பெரிய கிறிஸ்தவ ஜனக்கூட்டம் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோமே. අපි හිතමු සමහර කලාවට අපිට හැඟෙනවා විශාල ක්‍රිස්තියානි ජනකාවක් සිටිනවා කියලා. ஒரு பெரிய ஒரு ஆராதனை நடக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். හිතන්න ලොකු විශාල දේව මෙහෙයක් පැවැත්වෙනවා කියලා. ஒரு உலக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு ஆராதனை ஊழியர் ආරාධනயை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று வைத்துக் හිතලා කල්පනා කරලා බලන්න ලෝක ප්‍රසිද්ධ නමස්කාර මෙහෙවන්නෙක් විසින් මේ දේව මේ නමස්කාරය කරනවා කියලා. Let us imagine that we join a huge program where a world famous worship leader is leading worship and myriads of people are joining and we are all enjoying that. You know, we may feel I am so insignificant amidst all these people. இத்தனை திரளான ஜனங்கள் மத்தியிலே நான் ஒரு பூச்சி, நான் ஒரு புழு என்பது போல தோன்றுமா இல்லையா? ඒ අවස්ථාවේදී අපිට හැඟෙන්නේ නැද්ද මෙච්චර මහත් වූ සමූහයක් මැද මන් නිකන් එක නරපණුවෙක් කියලා? இங்க இருந்து ஸ்டேஜே அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு. ඒ කියන්නේ ස්ටේජ් එකම මෙහෙ ඉඳලා ඔරේට වෙනකල් දුරයි. The stage is so far away, I cannot even approach the stage. எனக்கு அந்த ஸ்டேஜ் கிட்ட கூட போக விட மாட்டாங்க. ඒ කියන්නේ මට ඒ ස්ටේජ් එක මණ්ඩපයේ ගාවටවත් යන්න ඉඩක් නැහැ. அந்த ஆராதனையை நடத்துகிறவர்களோடு பேச கூட எனக்கு கிடைக்காது. ඒ නමස්කාරය මෙහෙවන අයත් එක්ක කතා කරන්නම අවස්ථාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. I would not even get an opportunity to talk to those people who lead worship. So we may feel so insignificant. நாம்
அவ்வளவு முக்கியமில்லாதவர்களாய் தோன்றும். ඒ නිසා අපිට හැඟෙන්න යනවා අපි එච්චරම විශේෂිත පුද්ගලයන් නොවේ කියලා. ஆனால் கிறிஸ்தவர்களாகிய உங்களுக்கு இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார். නමුත් කිතුණුවන් වන ඔබලාට යේසුස් වහන්සේ පෞද්ගලිකව කියනවා. This is what Jesus says to you who are Christians. Jesus says this. இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කියනවා ஏ கிறிஸ்தவனே கிறிஸ்தவளே, ඒ කිතුණුව கித்துணு எகா கித்துணு எக்கி, நீ ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலன். නුඹ ආත්මික ඉස්රායෙල්. Hey, you, individually, he calls you by the name. He calls you by the name and he says, hey, you are a spiritual Israelite. உங்க பேரை சொல்லி சொல்றார், ඔබේ පෞද්ගලික නම කියලා කියනවා. நீ ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலன். නුඹ ආත්මික ඉස්රායෙල්. நான் யார் தெரியுமா? මම කවුද දන්නවද? நான் தாவீதின் குமாரன். මම දාවිද්ගේ කුමාරයා. I am the son of David. என் தந்தை தாவீது அன்றைய இஸ்ரவேலர்களுக்கு செய்ததை தாவீதின் குமாரனாகிய நான் இன்றைய இஸ்ரவேலனாகிய உனக்கு செய்கிறேன். මගේ පියා නැත්තම් මගේ පියා ඇවිල්ලා එදා ඉස්රායෙල්ට කරපු දේ ඇවිල්ලා මම ඒ දාවිද්ගේ පුත්‍රයා හැටියට නම් අද උනුබලාට කරනවා. I do today as the son of David to you who are spiritual Israelites what my father King David did unto Israel then. பாருங்க எவ்வளவு விசேஷம். நீங்க බලන්න කොතරම් විශේෂිත උදයන්ද நாம் කියලා. எவ்வளவு விசேஷமானவர்கள் பாருங்க. ඒ කියන්නේ අපි කොතරම් විශේෂිත ආයද බලන්න. சரி, இதை செய்துவிட்டு தாவீது என்ன செய்கிறார்? හරි මේ දේ කරලා දාවිද් කුමක්ද කරන්නේ? அதற்கு பிறகு 20வது வசனத்தில் 20 වෙනි පදේ இல்ல இல்ல அதே 19வது வசனத்திலே 19 වෙනි පදේම பிற்பாடு ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரவர் தங்கள் வீட்டுக்கு போய்விட்டார்கள். එවිට මුළු සෙනග තම තමුන්ගේ ගෙවල් වලට ගියේය. So everybody goes, read the last verse. So all the people departed, everyone to his house. So everybody goes. 21வது வசனத்திலே தாவீது தன் வீட்டாரை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு திரும்புகிறார். 20 වෙනි පදේ දාවිද් තමාගේ ගෙයිවැසියන්ට ආශිර්වාද කරන පිණිස හැරුණා. Then David returned to bless his household. You know, the thing about David is he first blesses the people before he blesses his own house. தாவீதினுடைய ஒரு லட்சணம், ஒரு அழகு என்னவென்றால், දාවිද්ගේ එක ලක්ෂණයක් නැත්නම් ඒක ලස්සන දෙයක්ද කුමක්ද කියලා කිව්වොත් முதலாவது மக்களை ஆசீர்வதித்து விட்டுத்தான் தன் வீட்டாரை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். ප්‍රථමයෙන් ජනතාව ආශිර්වාද කරලා පසුව තමාගේ නිවසේ අයට ආශිර්වාදය ලබා දෙන්නේ. அப்புறம் சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாள் தாவீதுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து அற்ப மனுஷரில் ஒருவன் தன் வஸ்திரங்களை கழற்றி போடுகிறது போல இன்று தம்முடைய ஊழியக்காரருடைய பெண்களின் கண்களுக்கு முன்பாக தம்முடைய வஸ்திரங்களை உரிந்து போட்டிருந்த இஸ்ரவேலின் ராஜா இன்று எத்தனை மகிமைப்பட்டிருந்தார் என்றாள். දාවිද් මීකල්ට කතා කොට ඒ සිද්ධ වුණේ ස්වකීය සෙනග වෙන ඊශ්‍රායල් වරුන් කෙරෙහි අධිපතියා කොට පත් කරන පිණිස නුඹේ පියාත් ඔහුගේ මුළු වංශයත් පහ කොට මා තෝරාගත්ත ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේහිය. සමාවෙන්න මේ 20 වෙනි පදේ. සාවුල් දුව වූ මීකල් දාවිද්ගේ පෙරමකට අවිත් කතා කොට කමකට නැති කෙනෙක් ලැජ්ජා නැතුව තමාගේ ඇඳුම් ගලවා දමන්නක් මෙන් අද තමාගේ මෙහෙකරුවන්ගේ දාසින් ඉදිරියේ තමාගේ ඇඳුම් ගලවා දමු ඊශ්‍රායල් රජතුමා අද කොපමණ තේජවත්ද නොවේදයි කීවාය. And Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, "How glorious was the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself." தாவீது கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக ஆடிக்கொண்டு வரும் பொழுது දාවිද් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ පෙට්ටිය නැත්තම් කූඩාරම් දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඉදිරියේ නටමින් පැමිණෙන අවස්ථාවේදී அவருடைய வஸ்திரம் கலன்றது என்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன். எந்த வஸ்திரம் கலன்றது என்று. ඔහුගේ වස්ත්‍රය ගැලවී වැටෙනවා කියනකොට මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තිනවා මොන වස්ත්‍රයේද ගැලවුනේ කියලා. When David was dancing in the presence of the Ark of the Covenant, his attire was removed. I explained which part of the attire was removed. அன்றைக்கு நான் ஒரு தாவீதை பற்றின ஒரு படம் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். එදා මම දාවිද් පිළිබඳව එක චිත්‍රපටයක් නැලඹුවා. I was watching a movie, a Hollywood movie on David. அந்த படத்திலே ඒ චිත්‍රපටේ தாவீது
மேலுடை கீழுடை ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு அரை கச்சை மாத்திரம் அணிந்து கொண்டு ஆடிக்கொண்டு வருகிறார். දාවිත් ඒ කියන්නේ උඩ ඇඳුමකුත් යට ඇඳුමකුත් නැතුව ඒක පොඩි යටඳුමක් තියෙනවා. සිහින් වස්ත්‍රයක්. පරිස්සමෙන් කියන්න. කියන්න. සිහින් වස්ත්‍රයක් පමණක් ඇඳගෙන නටමින් පැමිණියා. In that movie, David was dancing without any shirt or without any underpants, but only the undergarments. ඔයා නිසා මටත් ආව. That is wrong. அது பிழை. ඒක වැරදි. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நிறைய பேர் பிரசங்கிக்கும் பொழுது சொல்லுகிறார்கள் தாவீது தன்னுடைய வஸ்திரங்கள் எல்லாம் கலன்றி விழ நிர்வாணமாய் ஆடினான் என்று. ඒ කියන්නේ මම අහලා තියෙනවා ගොඩක් දේශනාවලින් දාවිත් තමන්ගේ වස්ත්‍ර ඔක්කොම ගලවගෙන නිර්වස්ත්‍රව එහෙම ප්‍රශංසා කරන් ආවා I have even heard people preach that David was dancing naked. That's a lie. தாவீது தன்னுடைய வஸ்திரத்துக்கு மேலே ஏபோத்தை அணிந்திருந்தார். அந்த ஏபோத்து தான் கலன்று விழுந்தது. දාවිත් තමන්ගේ රාජ වස්ත්‍රයට උඩින් ඒපොත් වස්ත්‍රය ඇඳගෙන හිටියා. ඒපොත් වස්ත්‍රය තමයි ගලවගෙන වැටුනේ. When David was dancing before God, he was wearing the ephod. And the ephod got, it removed. The ephod removed. And therefore, Michal, his wife, mocked him. அவருடைய மனைவி தான் மீகாள். ඔහුගේ භාර්යාව තමයි මීකල්. அக்கா கிண்டுது. இவர் வீட்டுக்கு வந்தானே கிண்டல் அடிக்குது. අක්කා මොනවද කරන්නේ? ගෙදරට එනකොට රජතුමාට නෝන්ඩි දානවා. என்ன சொல்லுகிறாள் தெரியுமா? මොනවද දන්නා මම කියන්නේ? அவ சொல்றத பாத்தீங்களா? டிபிக்கல் பொம்பளை. ඒ කියන්නේ ඇය කියන දේ බැලුවද හරියට නියම මේ භාර්යාව. ගෑණි. ගෑණියක්. She behaved just as a typical woman. She's saying, oh, look at you. Look at your glory. How glorious were you when the slave girls of your servants were watching you dancing without the ephod. அதாவது என்ன சொல்லுதுன்னா ඇය මොනවද කියන්නේ කිව්වොත් பெரிய மகிமையான ராஜா නිකම් මහිමවත් රජතුමා. எப்படி நீங்க மகிமைப்பட்டீங்க இன்னைக்கு? කොහොමද අද ඔයා නිකම් මහිමය ලබා ගත්තේ? ஆடிக்கிட்டு வரும்போது அந்த உடுப்பு கலண்டு விழுந்துச்சே. නිකන් නටාගෙන එනකොට ඇවිල්ලා ඇඳුම ගලවගෙන වැටුණානේ. அப்ப இவருக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்களுடைய அடிமை பொம்பளைகளே பார்த்தாடுங்க. අයියෝ ඔයා යටතේ මේ වැඩ කරන මේ වහල්ලන්ගේ ගෑනු අයම ඔයාව බලාගෙන හිටියා. වහල්ලියන්. ඔයාගේ සේවකයන්ගේ වහල්ලියන්. දැන් මේකිට අවුල இவளுக்கு பிரச்சனை ஆம்பளைகள் பார்த்ததில்ல மத்த பொம்பளைகள் பார்த்துட்டாளுங்களாம். දැන් මේකිට ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් පිරිමි බැලුවට කමන්න බැලුවේ උන්ගේ ගෑනු නිසා. Now the problem she had was not people seeing him but those girls seeing him. So her case was, I don't mind if guys saw you that way, but the girls shouldn't have seen you that way. ஆம்பளைங்க அவங்கள அப்படி பார்த்திருந்தா பரவாயில்லை. පිරිමි එහෙම බැලුවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. இந்த பொம்பளைங்க எல்லாம் இருக்கிறாளுங்க. හැබැයි අර ගෑනු ඉන්නව නේද? அப்போ இவர் ஆடுறாரு. එතකොට මූ නටන මෙයා නටනවා. அதுதான் பொம்பளைகளோட பிரச்சனை. ඒක තමයි කාන්තාවන්ගේ ලක්ෂණේ ප්‍රශ්නේ. அப்போ தாவீதுக்கு பேய் ஏறிடுச்சு. දාවිත් මේ ததவுனா அந்த பேய் ஏறிடுச்சுன்னா நம்ம ஸ்ரீலங்கால சொல்றது கோவத்துக்கு. அப்புறம் சொல்லாதீங்க பாஸ்டர் சுரேஷ் பிரசங்கம் பண்றார் தாவீதுக்குள்ள அசுத்தாவி இறங்கினது. ඊට පස්සේ කියන්නේ බා පාස්ටර් සුරේෂ් දේශනා කරනවා මේ දාවිත් ගියා තුලට යකෙක් ගියා කියලා. David was really angry. Look what David says to this woman. தாவீது அவளுக்கு என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம். බලන්න දාවිත් මීකල්ට මොනවද කතා කියන්නේ කියලා බලමු 21 වෙනි පදේ. அதற்கு தாவீது மீகாளை பார்த்து உன் தகப்பனை பார்க்கிலும், அதாவது சவுல் ராஜாவை பார்க்கிலும் அவருடைய எல்லா வீட்டாரை பார்க்கிலும் என்னை இஸ்ரவேலாகிய கர்த்தருடைய ஜனத்தின் மேல் தலைவனாக கட்டளையிடும்படிக்கு தெரிந்து கொண்ட கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக ஆடி பாடினேன். දාවිත් මීකල්ට කතා කොට ඒ සිද්ධ වුණේ ස්වකීය සෙනගවන ඊශ්‍රායල් වරුන් කෙනෙසි කෙරෙහි අධිපතියා කොට පත් කරන පිණිස නුබේ පියාත් ඒ කියන්නේ සාවුල් රජතුමා ඔහුගේ මුළු වංශයත් පහකොට මා තෝරාගත් ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේය. ඒ නිසා මම ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරන්නෙමි. Yeah. And David said unto Michal, It was before the Lord which chose me before thy father and before all his house to appoint me ruler over the people of the Lord over Israel. Therefore will I play before the Lord. தாவீது சொல்லுகிறார், දාවිත් කියනවා நான் ஏன் ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஆடி பாடினேன் தெரியுமா? මම ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නටමින් ගැයුවේ කියලා දන්නවද? David says, do you know why I danced before God? ஏனென்றால் தகுதியில்லாத என்னை
ஆண்டவர் உயர்த்தினபடியினார். ඇයි කිව්වොත් සුදුසු නොවන මාව දෙවියන් වහන්සේ උසස් කරපු නිසා. David says, I was not worthy. Your father was worthy. Your household was worthy. But I was not worthy. And God elevated me to become the next king. உன்னுடைய அப்பா ஒரு உயர்ந்த மனுஷன். හැබැයි නුඹගේ පියාවිල එක උසස් මිනිසෙක්. உன்னுடைய குடும்பம் ஒரு உயர்ந்த குடும்பம். නුඹේ පවුල උසස් පවුලක්. ஆனால் என்னை ஆண்டவர் உயர்த்தினாரே. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ මාව උසස් කරානේ. அந்த நன்றி, அந்த சந்தோஷத்துக்காக நான் ஆடினேன். ඒ සන්තෝෂයටත් සුතිවන්තකමටත් තමයි මම නටන්නේ. நம்முடைய ரட்சிப்பு அந்த மாதிரி தான். අපේ ගැලවීම හරියට අන්න ඒ වගේ තමයි. Our salvation is like that. Because I'll tell you, none of us has been worthy to be saved by God. நாம் ஒருவருமே ரட்சிக்கப்பட தகுதியானவர்கள் அல்ல. சொல்லுங்க. අපි කිසිම කෙනෙක් ගැලවීම ලබන්න සුදුසු අය නොවේ. ඔව්ද නැද්ද? ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு நாம் எல்லாரும் பாவிகள். ගැලවීම ලබන්න කලින් අපි පව්කාරයන්. பாவத்துல பெரிய பாவி சின்ன பாவி என்று கிடையாது. පාපේ ලොකු පාපේ තියෙන මනුෂ්‍ය කුඩා පාපේ තියෙන මනුෂ්‍ය කියලා ඒකේ වර්ගීකරණයක් නැහැ. There is nothing called a greater sin and a lesser sin. We were all sinners and we were bound to hell. எல்லாருமே பாவத்திலே நரகத்துக்கு போய் கொண்டிருந்தோம். හැමදෙනාම පාපේ කරනකොටගෙන නරකාදිය බලා යනවා. ஆனால் நம்மை ஆண்டவர் ரட்சித்து නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගලවලා நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கி இருக்கிறார். අපිව රජවරුනුත් පූජකනුත් බවට පරිවර්තනය කොට තිබෙනවා. God has saved us and he has made us kings and priests in him. So we must thank him in front of people. மக்களுக்கு முன்பாக கூட வெட்கப்படாமல் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். ඒ නිසා ජනතාව ඉදිරියේ පවා අපි විලජ්ජා නැතුව දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න අවශ්‍යයි. தாவீது சொல்லுகிறதை கவனிங்கள். தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து දාවිත් කියන දේ බලන්න තමාගේ භාර්යාව බලලා. What does he continue to say to his wife in verse 22 22ஆம் வசனம்? 22 වෙනි පදය. இதை பார்க்கிலும் இன்னும் நான் நீசனும் என் பார்வைக்கு அற்பனுமாவேன். அப்படியே நீ சொன்ன பெண்களுக்கு கூட மகிமையாய் விளங்குவேன் என்றான். මම ඊටත් වඩා නීචව මාගේ මැස් ඉදිරිපිට පහත්වන්නෙමි. නමුත් නුඹ කී දාසින්ගේ නම් ගෞරවය ලබන්නෙමි කීවේය. And I will yet be more vile than thus, and will be base in mine own sight. And of the maidservants which thou hast spoken of them shall I be had in honor. இதை விட நான் கேவலப்பட தயார். මේට වඩා මම පහත් වෙන්න ලැහැස්ති. I am willing to go even lower. I am willing to be degraded even more. இன்னும் அவமானப்பட நான் தயார். තවත් අවමාන විඳින්න මම ලැහැස්ති. ஆண்டவருக்காக. දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා. அப்போ அவர் கிண்டலுக்கு சொல்லுகிறார், அந்த பொம்பளைங்க என்னைய பார்த்தா பார்க்கட்டும். ඉතින් නෝන්ඩියටත් එක්ක කියනවා ඒ තමන්ගේ භාර්යාවට වෙලා ඒ ගෑනු බලනවා නම් බලපු දෙම්මාව. He's attacking his wife in what she said. Okay, if those women look at me that way, let them look at me. I don't care. But I am willing to be degraded even more for God. நான் இன்னும் ஆண்டவருக்காக நீசனாக அவமானப்பட ஆயத்தம். මම තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ දුසා නීචව මම අවමානයට ලක් වෙන්න ලැහැස්ති. ஆண்டவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். දෙවියන් වහන්සේක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். පෞද්ගලිකව එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. God is asking from you a personal question, right? எனக்காக எவ்வளவு அவமானப்பட விரும்புகிறாய்? මා උදෙසා කොපමණ ඔබ අවමාන වෙන්න සූදානම්ව සිටිනවා. God is asking you personally, how much a base are you willing to entertain? How much ridicule are you willing to take on board for me? கேட்கிறார் ஆண்டவர். දෙවියන් වහන්සේ අහනවා. இப்போ நீங்க நமக்கு என்ன நடந்திருக்கு தெரியுமா? දැන් අපිට මොනවද දන්නව ඔබට මට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? ஐயோ எனக்குன்னு ஒரு தரம் இருக்கு. අයියෝ මට කියලා නිකන් ඒක තත්වයක් තියෙනවනේ. எனக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கு. මට කියලා ඒක නිකන් නමක් තියෙනවනේ. எனக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்கு. මට කියලා නිකන් ඒක ගෞරවයක් තියෙනවනේ. சொல்றமா இல்லையா? කියනව නේද? அந்த என்னுடைய பேர், என்னுடைய கௌரவம் අන්න ඒ கெடுதே. අන්න ඒ මගේ නම මගේ ගෞරවය කැඩෙනවනේ. Our problem is we still have our own honor. We say, I have a status. I have a name. I have a reputation. I don't want anybody to mar my reputation. ஆண்டவர் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்லுகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ වැදගත් දෙයක් කියනවා. God is speaking to us. கவனிங்க, எல்லாரும் கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய பெயர், தங்களுடைய புகழ், தங்களுடைய கௌரவம்
கெடக்கூடாது என்று நினைக்கிறார். අද බොහෝ ක්‍රිස්තියානි කට්ටිය හිතනවා තමන්ගේ ගෞරවය තමන්ට තියෙන නම තමන්ට තිබෙන දේවල් ඇවිල්ලා ඒවා බිඳිලා කැඩලා යන්න හොඳ නැහැ කියලා. Many Christians feel that their reputation should not be distorted. Their good name should not be marred. நினைக்கிறோமா இல்லையா? හිතනවද නැද්ද? யாராவது எங்களுக்கு ஏதாவது குறை சொல்லிவிட்டால் කවුරු හරි අපිට අඩුපාඩුවක් කිව්වනම් கோபம் வருகிறதா இல்லையா? කෝපය එනවද නැද්ද? When somebody accuses us or ridicule us, aren't we becoming mad? And what do we say? என்ன சொல்றோம்? අපි මොකද්ද දක්වන ප්‍රතිචාරයකට? என்ன கேவலப்படுத்திட்டான், අයියෝ මාව පහත් කරා. என்னை அவமானப்படுத்தி, ඕ මාව අවමානයට ලක් කරා. he has degraded me, he has debased me. Don't we say that? இயேசு சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කියනවා එහෙම කියන්නේ නැද්ද අපි? after all உனக்கே ஒரு கௌரவம் மதிப்பு பேர் இருக்குதுன்னா උඹටම කියලා එක ගෞරවයකුත් නමකුත් ඇවිල්ලා තිබෙනවා නම් நான் யார்? මම කවුද? நான் ஜீவன் உள்ள தேவன். මම ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. நான் படைத்த உலகத்துக்கு வந்து நான் படைத்த மனிதர்கள் மத்தியிலே நான் உனக்காக எவ்வளவு அவமானப்பட்டேன். මම නිර්මාණය කරපු ලෝකයට පැමිණිලා මම නිර්මාණය කරපු මනුෂ්‍යයන් ගාවට ඇවිල්ලා මම නුඹ දෙසා කොච්චර අවමානයක් නම් වින්දාද? Jesus is asking, I am the eternal God, but I became man and I came to the world that I created, and I was ridiculed and humbled in the presence of people who I created. நான் மக்களுக்கு முன்பாக அப்படியே தொங்கினேன் சிலுவையிலே. මම ජනතාව ඉස්සරහා හැම මේ මිනිස්සු ඉස්සරහා මම කුරුසියේ එල්ලිලා හිටියේ. I hung on that cross with all the humiliation in the world. I was humiliated by the very people who I created. நான் படைத்தவர்களே என்னை அவமானப்படுத்தினார்கள். මමම මවපු අය මට අවමානයට ලක් මාව අවමානයට ලපත් කරා. உனக்காக என் பெயரை நான் கெடுத்துக் கொண்டேன். නුඹ උදෙසා මගේ නාමය මම නීච කරගත්තා. I destroyed my reputation for you and you are not any good. நீங்க நல்லவங்க கிடையாது. ඔබ යහපත් නොවේ. ஆனா உங்களுக்காக என்னுடைய நல்ல பெயரை நான் கெடுத்துக் கொண்டேன். නමුත් නුඹලාගේ හොඳ උදෙසා මගේ යහපත් නාමය මම විනාශ You are කරගත්තා. not good people and yet because of you I marred my name. But I am good. நான் நல்லவர் இயேசு சொல்லுகிறார். නමුත් මම යහපත් යේසුස් වහන්සේ කියනවා. எனக்காக உன் பெயர் கெடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். මං උදෙසා උඹේ නම කැත වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා. And you are thinking that your name should not be marred even because of me. But look at David. தாவீதை பாருங்கள். නමුත් දාවිද් බලන්න. தாவீதை தன்னுடைய சொந்த மனைவியை அவமானப்படுத்துகிறார். දාවිද් මොනවද කරන්නේ? තමන්ගේ භාර්යාවම අවමානයට ලක් කරනවා. கல்யாணம் கட்டின ஆம்பளைங்க யாரு நோண்டி ஆக்கினாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பொண்டாட்டி நம்மளை நோண்டி ஆக்கினா நமக்கு பேய் ஏறுமா இல்லையா? මේ දැන් විවාහ වුණ පුරුෂයන් දැන් කවුරු අපිට අවමානයට ලක් කරත් කමන්නේ. අපි අපේම භාර්යාව අපිව අවමානයට ලක් කරනකොට කොහොමද තියෙන්නේ? Hey guys who are married, you know, if your wife ridicules you, how mad you become. Many people even file divorce because they say their wife ridicules them. உலகத்துல நிறைய கணவன்மார் மனைவி என்னை மதிக்கிறாள் இல்லை என்று சொல்லி விவாகரத்து கேட்டார். ලෝකයේ බොහෝ පුරුෂයන් මේ භාර්යාව දික්කසාද කරනවා හේතුවයි කිව්වොත් මට ගෞරවය දක්වන්නේ නැහැ කියලා. இப்போ தாவீது மீகாள் என்ன சொல்லுகிறாள்? மனைவி දැන් මීකල් මොනවද කියන්නේ? භාර්යාව හැටියට දාවිද්ගේ இவரை அவமானப்படுத்துகிறாள். දාවිත්ව අවමානයට ලක් කරනවා. Even the wife now ridicules David. But what does he say? He says, I am willing to be even more ridiculed. இன்னும் அதிகமாய் நான் அவமானப்பட ஆயத்தம். හැබැයි දාවිද් කියනවා මම සූදානම් මේට වැඩිය පහත් වෙලා නීච වෙලා යන්නත් කියලා. ஆண்டவருக்காக. දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා. இவற்றை எல்லாம் ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். මේ සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. God was looking at this conversation. இந்த உரையாடலை கவனித்துக் கொண்டிருந்த ஆண்டவர் என்ன செய்தார் என்று 23ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். 23 වෙනි පදයේ තියෙනවා මේක සමන්දිගෙන බලාගෙන හිටපු දෙවියන් වහන්සේ දක්වවව ප්‍රතිචාරය. We see what God did in verse 23. அதனால் சவுலின் குமாரத்தியாகிய மீகாளுக்கு மரணமடையும் நாள் மட்டும் பிள்ளை இல்லாதிருந்தது. එබැවින් සවුල්ගේ දුව මීකල්ට ඈ මැරෙන දවස දක්වා දරුවෙක් නොලැබුණේය. Therefore Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death. அவர்களுடைய கலாச்சாரத்திலே ஒரு பெண்ணுக்கு பிள்ளை இல்லை என்றால் அது ஒரு சாபம் என்று கருதப்படும். ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියේ එක කාන්තාවකට දරුවෙක් නැහැ කියලා කියන්නේ ඒක එක ශාපයක් හැටියට හඳුන්වනවා. In their culture, if a married woman did not have child, it means she is cursed. So here God is cursing Michal. ஆண்டவர் இங்கே மீகாலை சபிக்கிறார். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ මීකල්ව ශාප කරනවා. தாவீதை ஆசீர்வதிக்கிறார். දාවිත්ව ආශිර්වාද කරනවා. God blesses David. Okay, let's go to chapter 7 where a new episode transpires.
ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு போகும்பொழுது ஒரு அழகான ஒரு கதை வருகிறது. இதிலே ஒரு மர்மத்தை நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த போகிறேன். 7 වෙනි පදයට යනකොට අලුත් කතාව 7 වෙනි පරිච්ඡේදයට යනකොට අලුත් කතාවක් පටන් ගන්නවා. ඒ 7 වෙනි පරිච්ඡේදය තුල අලුත් කතාවකින් අලුත් අභිරහසක් ඔබලා මැද්දේ තබන්නම්. And today we are going to learn at least one new paradox. Okay? சரி, ஏழாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போமா? 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදෙ මෙන්න මෙහෙම. முதல் இரண்டு வசனங்களும். පළවෙනි පද දෙක. Let's read 2 Samuel chapter 7 verses 1 and 2. கர்த்தர் ராஜாவை சுற்றிலும் இருந்த அவனுடைய எல்லா சத்துருக்களுக்கும் அவனை நீங்களாக்கி இளைப்பாற பண்ணின போது அவன் தன் வீட்டில் வாசமாயிருக்கையில் ராஜா தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானை நோக்கி, பாரும், கேதுரு மரங்களால் செய்யப்பட்ட வீட்டிலே நான் வாசம் பண்ணும்போது தேவனுடைய பெட்டி திரைகளின் நடுவே வாசமாயிருக்கிறதே என்றான். රජුගේ සියලු සතුරන්ගෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහුට හාත්පසින්ම නිදහස දුන්නායින් පසු ඔහු තමාගේ ගෘහයේ වාසය කරන අතර රජ ප්‍රොපේත වූ නාතන්ට කතා කොට, මෙන්න මම දැන් කිහිරිලීගේක වසමි. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ පෙට්ටිය තිර ඇතුලේ වාසය කරනවා යයි කීවේය. And it came to pass, when the king sat in his house, and the Lord had given him rest round about from all his enemies, that the king said unto Nathan the prophet, See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwelleth within curtains. இப்போ தாவீது நல்ல அழகான ஒரு அரண்மனையை கட்டி அதற்குள்ளே இருக்கிறார். දැන් දාවිද් හොඳ ලස්සන රජගෙදරක ජීවත් වෙනවා. ඒ රජගෙදර ලස්සනට ගොඩනගාගෙන. David built unto himself a wonderful palace and he started living in there. Actually, a few years ago, archaeologists discovered some new things in that palace, and wonderful excavations are being made in Israel right now, unearthing new and wonderful things in that palace that we are talking about. ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்பு இஸ்ரவேலிலே අවුරුදු කිහිපයකට කලින් දැන් ඊශ්‍රායලේ தாவீதினுடைய அரண்மனையை இன்னும் அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் அகழ்ந்தெடுத்து දාවිද්ගේ ගෘහමාලික දාවිද්ගේ රජමාලිගාව පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් කැණීම් කරලා දැන් පරීක්ෂණවලට ලක් කරලා තිබෙනවා. புதிய விசித்திரமான அற்புதமான விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். ඉතින් ඔවුන් අලුත් ලස්සන දේවල් සොයාගනිමින් පවතිනවා. இப்போ சமீபத்திலே கண்டுபிடித்தது எது என்றால், දැන් ඉතින් මෑතක සමීපයේදී සොයාගත් දෙයක් තමයි தாவீதினுடைய அரண்மனையிலே இருந்து தேவாலயம் இருந்த அந்த மலைக்கு ஒரு ரகசிய சுரங்க பாதையே இருந்திருக்கிறது. දාවිද්ගේ රජගෙදර ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව තිබ්බේ කන්දට ඇවිල්ලා රහස් උමං මාර්ගයක්ම තිබිලා තියෙනවා. One of the recent discoveries is a subterranean path from underneath the palace of David all the way to the Mount Moriah where the temple stood. Amazing things are being unearthed. ஆச்சரியமான பல விஷயங்கள் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. ඒ නිසා හරි පුදුම වූ දේවල් පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් සොයාගනිමින් සිටිනවා. இவர் அந்த வீட்டில் இருந்து படுத்துக்கொண்டு யோசிக்கிறார், මොහු මේ නිවසේ මේ නිදාගෙන ඉඳමින් කල්පනා කරනවා, அடே நான் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு சாதாரண மனுஷன் இவ்வளவு நல்ல கேதுரு மரங்களால் செய்யப்பட்ட அரண்மனையிலே வாழுகிறேன். අයියෝ මම කිසිම වැදගැම්මකට නැති මම මෙච්චර ලස්සනට කේදරු ගස් වලින් නිර්මාණය කළ තියෙනවා ගෘහයක මම ජීවත් වෙනවනේ. கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி மாத்திரம் ஒரு கூடாரத்திலே இருக்கிறது. අයියෝ ස්වාමින් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය පමණක් නිකන් එක කූඩාරමක තියෙනවනේ. So he is wondering, wow, look at me, I live in a palace erected with cedar wood, cedar from Lebanon. Wow, a wonderful lumber. And yet the ark of the covenant sits inside a tent. So he is very perturbed over the matter and he confides it with Nathan the prophet. அவர் அதனால் ரொம்ப குழம்பி அதை தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானுக்கு சொல்லுகிறார். එනිසා ඔබ ගොඩාක් මනස්තාප වෙලා කැළඹිලා මේ පිළිබඳව අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් වන නාතන්ට මේ ගැන කියනවා. அப்போ நாத்தான் சொல்லுகிறார் மூன்றாவது வசனத்திலே. ඉතින් නාතන් මොනවද කියන්නේ තුන්වෙනි පදේ? Look at what Nathan the prophet says in verse 3. அப்பொழுது நாத்தான் ராஜாவை நோக்கி, நீர் போய் உம்முடைய இருதயத்தில் உள்ளபடியெல்லாம் செய்யும், கர்த்தர் உம்மோடு இருக்கிறாரே என்றான். එවිට නාතන් නුඹ ගොස් නුඹේ සිතේ තිබෙන සියල්ල කරන්න මක් නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ නුඹ සමග සිටිනසේකයි රජුට කීවේය. And Nathan said to the king, Go do all that is in thine heart, for the Lord is with thee. நாத்தான் காத் என்ற அந்த இரண்டு தீர்க்கதரிசிகளும் தாவீதுக்கு நெருக்கமாய் இருந்தவர்கள். නාතන් ගාත් කියන්නව අනාගත වක්තෘරුන් දෙදෙනා දාවිද්ට ඉතා සමීපව සිටිපු දෙදෙනා. Prophets Gad and Nathan were so close to David. And I'll tell you, they both were true prophets.
அந்த இரண்டு பேருமே உண்மையான தீர்க்கதரிசிகள். ඉතින් අනාගත වක්තෘවරුන්ගෙන් ගත්තොත් ඒ දෙදෙනා ඊටාම අවංක වූ අනාගත වක්තෘවරුන් දෙදෙනෙක්. தாவீது இதை சொல்லும்போது දාවිත් මේ ගැන කියන විට நாத்தானுக்கு படுகிறது, அடடா இவருக்கு ஒரு ஆலயம் கட்ட ஆசை வருகிறது. නාතන්ට වදිනවා මෙයාට එක මාලිගාවක් ගොඩනගන්න ආසාවක් එනවා. தன்னுடைய மனதுக்கும் இதை குறித்த ஒரு சமாதானம் வருகிறது. තමන්ගේ මනසටත් එක සමාදානයක් ඒ අවස්ථාවේ පැමිණෙනවා. இப்போ பேசுகிறதை நீங்கள் ரொம்ப கவனமா கேட்கணும். දැන් මේ කතා කරන දේ හොඳට අවධානයෙන් ඔබ අහන්න ඕන. You need to give full attention, full ears to what I am saying now. When prophet Nathan heard what David said, the prophet Nathan saw David's aspirations to be wonderful. And he felt a peace of God in his heart. தன்னுடைய இருதயத்திலே தீர்க்கதரிசியாக ஐயா நாத்தான் ஒரு சமாதானத்தை உணர்ந்தார். දෙවියන් වහන්සේගේ අනාගත වතුරු නාතන්ට එක සමාදානයක් දැනුණා ඒ අවස්ථාවේ. அப்போ நாத்தான் என்ன சொல்லுகிறார்? නාතන් ඒ අවස්ථාවේදී මොකද්ද කියන්නේ? தாவீதே கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார், දාවිත් ස්වාමින් වහන්සේ නුඹත් සමග සිටිනවා. நீ தேவாலயம் கட்டு என்று சொல்லிவிட்டார். නුඹ දේවමාලිගාව ගොඩනගන්න කියලා කිව්වා. So prophet Nathan told David, since God is with you, go ahead and erect the temple. ரெண்டு பேருமே தேவ மனுஷர்கள். දෙදෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන්. Both of them were men of God. David, such a wonderful man, the man after God's own heart. தாவீது எவ்வளவு அற்புதமானவர் என்றால் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு அடுத்தவர். දාවිත් කෙතරම් පුදුම ජනක මනුෂ්‍යයෙක්ද කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේගේ හෘදයට සමීප වූ මනුෂ්‍යයා. நாத்தான் உண்மையான நல்ல தீர்க்கதரிசி. නාතන් කියලා කියන්නේ සැබෑ වූ අනාගත වක්තෘවරයෙක්. Nathan was a true prophet. So both these wonderful people of God felt a peace with the plan that came into the heart of David. இந்த இரண்டு தேவ மனுஷர்களுக்கும் தாவீதின் உள்ளத்துக்கு வந்தது ஒரு சமாதானமாய் தோன்றியது. ඉතින් මේ මොවුන්ට ආව වූ සලස්ම පිළිබඳව මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනාටම දාවිත් සහ නාතන්ට ඉතාමත් සමාදානයක් පැමිණියා. ஆனால் உண்மை என்ன? නමුත් සත්‍ය කුමක්ද? அது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවේ. But what's the truth? You know- The truth is that it was not the will of God. Well, we are going to come into that in a minute. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அதை பார்க்க போகிறோம். අපි තව සුළු මොහොතකින් මේ පිළිබඳව බලන්න යනවා. தேவனுடைய சித்தம் இல்லாதது தீர்க்கதரிசிக்கு சமாதானமாய் தெரிந்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවන එක අනාගත වක්තෘවරයාගේ සිතට සමාදානයක් ඇති කරනවා. That which was not the will of God was still peaceful to the heart of the prophet and was a good idea for the heart of the man who was after God's own heart. தேவனுடைய இருதயத்துக்கு அடுத்தவனாய் இருந்த தாவீதுக்கே இது ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியாவாக தெரிந்தது. දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතට සමීප වුණා වූ දාවිත්ට මේක හොඳ අදහසක් වගේ තිබ්බා. ஆகவே நமக்கும் ඒ නිසා අපිටත් சில நல்ல ஐடியா வரும். සමහර හොඳ අදහස් පැමිණෙයි. We will have some good ideas. And when you share your ideas with the man of God would say, yes, wonderful, go ahead. அப்போ நீங்க அதை ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு சொல்லும்போது ඉතින් ඔබ ඒක තව සේවකයෙක් එක්ක බෙදා ගන්නකොට சில நேரம் அந்த தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களும் சொல்லுவார்கள், நல்லது, இதை செய்யுங்கள் என்று. ඉතින් ඒ සමහරක් විට දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයා කියයි ඊටාම හොඳයි මේක ඔබ කරන්න. ஆனால் அது தேவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம். නමුත් සමහරක් අවස්ථාවලදී ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවෙන්න පුළුවන්. But it may not be the will of God. Imagine David now. தாவீதை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன். දැන් කල්පනා කරලා බලන්න දාවිත් කොහොම ඉන්න ඇද්ද කියලා. இவ்வளவு நேரம் அவர் யோசிச்சு அப்செட்ல இருக்கிறார். දැන් මේක මෙහෙම කල්පනා කරලා හරි අප්සෙට් එකෙන් හිත කැඩිලා ඉන්නවා අයියෝ. He was upset over the fact that the Ark of the Covenant was inside the tent. கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு ஒரு நல்ல கட்டடம் இல்லையேன்னு இவர் அப்செட்ல இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේගේ කිවිසුම් පෙට්ටියට හොඳ ගොඩනැගිල්ලක් නැහැ කියලා මෙයා හරි දුකෙන් ඉන්නේ. கவனிங்கள், අවධානය යොමු කරන්න. ஒரு தேவாலயம் கட்டுவதற்கு தேவையான சகல வசதிகளும் தாவீதுக்கு இருக்கிறதா இல்லையா? இருக்கிறது. දේවමාලිගාවක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය ආම්පන්න සෑම දෙයක්ම දාවිට තියනවද නැද්ද? තියනවා දාවිට. Did David have all the wealth to erect a huge temple for God? Yes, he did have. He was a very rich king. பெரிய ஐஸ்வர்யமான ராஜா அவர். ඔහු හොඳ පොහොසත් රජ කෙනෙක්. அத்தோடு அதை கட்டுவதற்கு யாரிடத்தாவது அவர் அனுமதி கேட்க வேண்டுமா? ඒ වගේ මේ ගෘහය ගොඩනගන්න කාගෙන් හරි අවසර ගන්න ඕනද? தேவையில்லை, ஏனென்றால் அவர் தான் ராஜா. කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඔහු තමයි රජතුමා. Does he need to obtain permission from anybody to build a temple? No need. Why? Because he was the king.
So he had the means and he had the authority to build a temple. ஒரு தேவாலயத்தை கட்டுவதற்கான அதிகாரமும் வசதியும் அவரிடத்தில் இருந்தது. එක දේවමාලිකාවක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය පොහොසත්කම ඒ ආධිපත්‍ය දාවිත්ට තිබුණා. இப்போ நாத்தான் வேறு சொல்லிவிட்டார், சூப்பர் ஐடியா கட்டு என்று அவர் வீட்டுக்கு போய்விட்டார். ඒක අනුමත කරව නාතන් නියම අදහස අපි ගොඩනගමු කියලා කිව්වා. Now the prophet Nathan also said, go ahead David, God is with you. And Nathan went to his home. Imagine David throughout that night. அந்த இரவு முழுக்க தாவீது எப்படி இருந்திருப்பார் யோசிச்சு பாருங்க. කල්පනා කළ බණ්ඩේ රාත්‍රී කාලයේ මුළුල්ලේ දාවිත් කොහොම ඉඳද්ද? தூக்கமே போயிருக்காரு. අයියෝ නින්දම ගිහිල්ලා නැතුව. I don't think he slept that night. He was so excited, so happy. Wow, wow, wow. எவ்வளவு சந்தோஷமா துள்ளிக்கிட்டு இருந்திருப்பாரா இருக்கும். ඒ කියන්නේ කොච්චර සන්තෝෂෙන් ඇවිල්ලා දඟලගෙන රාත්‍රිසි නින්දනේ අම්මා මාරයි කකා ඉඳද්ද? எப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ணிருப்பாரு. කොහොම සැලසුම් කරලාද මුළු රාත්‍රී කාලයේ මුළුල්ලේ. அப்படி செய்வோம் இப்படி செய்வோம் அப்படி செய்வோம். My goodness, பயங்கர එන්ජොයි பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. ඕ අර එහෙම කරමු මෙහෙම කරමු අර විදිහට සැලස්මක් දාමු මෙහෙම අදමු කියලා මුළු රාත්‍රියම කල්පනා කරන්න ඇති. He must have spent the night planning how to build the temple, how quick to build the temple, where and where to build all the accoutrements from. என்ன டிசைன்ல செய்யறது, எங்க இருந்து என்ன பொருட்கள் கொண்டு வரது எல்லாம் காட்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார். මොන සැලසුමක්ද දාන්න ඕන කොයි කොයි ආකාරයට නිර්මාණය කරන්න ඕන මොන භාණ්ඩ ගේන්න ඕනද කියලා මෙහෙම කල්පනා කරලා ඇති මුළු රාත්‍රියම. நாத்தான் வீட்டுக்கு போயிட்டு தூங்கும்போது හැබැයි නාතන් ගෙදර ගිහිල්ලා නිදාගත්තට පස්සේ ஆண்டவர் அவரோட பேசுறார். දෙවියන් වහන්සේ රාත්‍රියේ කතා කරනවා. But God speaks to the prophet Nathan. அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை நாத்தானுக்கு உண்டாகி அவர், நீ போய் என் தாசனாகிய தாவீதை நோக்கி கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நான் வாசமாயிருக்கத்தக்க ஆலயத்தை நீ எனக்கு கட்டுவாயோ. තව දෙම රාත්‍රියේ ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය නාතන්ට පැමිණ කියනුවේ, නුඹ ගොස් ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ කියනසේකයි මගේ මෙහෙකරු දාවිත්ට කියපන්න, මගේ වාසස්ථානය කොට නුඹ මට ගෘහයක් ගොඩනගන්නැහිද? And it came to pass that night that the word of the Lord came unto Nathan, saying, Go and tell my servant David, Thus saith the Lord, Shalt thou build me an house for me to dwell in? நிறைய விஷயம் ஆண்டவர் சொல்றார். බොහෝ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. God says a lot of things. But I'm going to show you only one thing of those, right? அவற்றிலிருந்து ஒன்றை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். හැබැයි බොහෝ දේවල් වලින් එක දෙයක් පමණක් මම ඔයාලට කියන්න. ஆனால் மொத்தத்திலும் ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார் நாத்தானுக்கு? හැබැයි ඒ හැම එකකින්ම නාතන්ට මොනවද දන්නවද කියන්නේ? காலையிலேயே தாவீதுக்கு போய் சொல்லுங்க, උදේම ගිහිලා දාවිත්ට කියපන්, வேண்டாம், එපා, நீ எனக்கு ஆலயம் கட்டக்கூடாது. උඹ මට ගෘහමාලිගාවක් දෙව් ගෘහයක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. In short, what God told prophet Nathan was, go in the morning and tell David that he should not build a temple for me. He should not. 17வது வசனத்தை பாருங்க. 10. Verse 17. நாத்தான் இந்த எல்லா வார்த்தைகளின்படியும் இந்த எல்லா தரிசனத்தின்படியும் தாவீதுக்கு சொன்னான். මේ සියලු වචන වල හැටියත් මේ මුළු දර්ශනය ලෙසත් නාතන්ට දාවිත් කීවේය. நாத்தான்ට தாவீத் කිව්වේ? නාතන් දාවිත්ට කීවේ. நாத்தான் தாவீத் කිව්වේ. අනපිට හරවනවා බයිබලේ. සමා වෙන්න. මේ සියලු වචන වල හැටියටත් මේ මුළු දර්ශනය ලෙසත් නාතන් දාවිත්ට කීවේය. According to all these words and according to all these visions, so did Nathan speak unto David. Verse 17? Yes. Yeah. So David was approached by Nathan, who said everything what God had spoken to him. ஆண்டவர் நாத்தானுக்கு சொன்ன அவ்வளவையும் அவர் போய் தாவீதுக்கு சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේ නාතන්ට කිව්වේ හැම දෙයක්ම ගිහිල්ලා ඔහු දාවිත්ට ප්‍රකාශ කළා. தாவீதுடைய மனம் உடைந்து போனதா? දාවිත්ගේ මනස කැඩිලා ගියාද? எங்களுக்கு அப்படி நடந்ததா? யோசிங்க. අපිට එහෙම සිද්ධ වුණා නම් කොහොමද? நம்மளை பத்தி பேசுவோமே. අපි ගැන අපි කතා කරමු. நம்முடைய ஆலயத்தை கட்ட போறோம் மேல. අපේ දෙව් ගෘහය අපි ගොඩනගන්න යන උඩ. We are going to start building our church up there. And what did I tell you early this year? I said we will start in June. இந்த வருஷம் ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னேன்? ஜூன் மாசம் தொடங்குவோம்னு சொன்னேன். මේ වර්ෂයේ ආරම්භයේදී මොනවද මම කිව්වවිල ජූනි මාසේ පටන් ගමු කියලා කිව්වා. இப்போ ஜூன். දැන් ජූනි මාසේ தொடங்க போறோம். දැන් අපි පටන් ගන්න යනවා. This is June and we are going to start. இவருக்கு சொல்லியாச்சு போயிட்டு பெர்மிஷன்லாம் வாங்கிட்டு வர சொல்லி இவருக்கு பாஸ்டர் துஷார் මට කිව්වවිල ගිහිල්ලා හැම අනුමතයක්ම ලබා ගන්න කියලා. I have told Pastor Tushar, now go and get all the permission and let's get all the stuff. We are starting. So we are starting. நம்ம கட்ட தொடங்குறோம். එනිසා අපි හදන්න පටන් ගන්නවා. ஓகேயா? හරිද? ஹலோ சர்ச் கட்ட தொடங்குறோம். අයියෝ සභාව ගොඩනගන්න පටන් ගන්නවා. வந்திருக்கவங்க பாருங்க நம்ம ஆட்கள் எப்படின்ட்டு. මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ බලන්න අපේ අය කොහොමද කියලා. We have some visitors. Look at our people. Church கட்ட போறோம்.
සභාව ගොඩනගන්න යනවා. සභාව ගොඩනගන්න යනවා. நான் ஜூன் மாசத்துல கட்டுறேன்னு சொல்லி ஜனவரி சொன்னேன். මම ජූනි මාසේ ගොඩනගනවා කියලා ජනවාරි කිව්වා. இப்ப ஜூன் දැන් ජූනි මාසේ கட்ட போறோம். අපි ගොඩනගන්න යනවා. இவங்களுக்கு මේ කට්ටියට. ஐயோ ஐயோ ஐயோ. இப்ப திடீர்னு ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னா, දැන් එකපාරට දෙවියන් වහන්සේ මට කිව්වා නම් சுரேஷ் සුරේෂ් එපා. நீ கட்ட முடியாது. උඹ ගොඩනගන්න බෑ. If God tells me, Suresh, no, you will not build this church. I will not let you build church. Because maybe you watched wrestling, you watched TV, you know, I mean, whatever reason. நான் செஞ்ச தப்புகளை நீ wrestling பார்த்திருக்க. ඒ කියන්නේ මං කරපු වැරදි කියලා උඹ රෙස්ලින් බලලා ඇති. நீ அப்படி பண்ணிருக்க இப்படி பண்ணிருக்க. උඹ එහෙම කරලා ඇති මෙහෙම කරලා ඇති. நீ பொண்டாட்டிய வாடி போடின்னு ஏசி இருக்கிற. උඹ භාර්යාවට වරෙන් ඵලයන් කියලා කතා කරලා ඇති. You scolded your wife and you know, I mean there are things that I do, no, which I can't tell you. உங்களுக்கு சொல்ல முடியாத எத்தனை விஷயம் நான் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? ඔබට කියන්න බැරි ගොඩක් දේවල් මං කරලා ඇති. இதெல்லாம் நீ பண்ணிருக்க, அதனால நீ கட்டக்கூடாது. ඒ නිසා උඹ මේ දේවල් කරලා තියෙන නිසා උඹට ගොඩනගන්න බෑ. சும்மா யோசிங்க எனக்கு என்ன ஆகும்ட்டு. නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න මට මොනවා වේද කියලා. Imagine what would happen to me. I am telling you honestly, I would become so melancholic. I would become a deflated tire. எனக்கு காத்து போன டயர் மாதிரி எனக்கு வாழ்க்கையே இடிஞ்சு போயிடும். அவ்வளோ නිකන් මට මොනවද වෙන්නේ? නිකන් මම මැලවිලා ගිහලා නිකන් හුලං ගියා මේ ටයර් එකක් වගේ. එහෙම මම නිකන් ඉවර එච්චරයි. உட்கார்ந்துருவேன் நான். என்னன்னா මං කොහෙද ගිහලා ඉඳගෙන "ඇයි ස්වාමීනි මේ" කියලා අහනවා. ஜனவரி மாசம் நான் பிளான் பண்ணும்போது சொல்லிருக்கலாம்ல. ජනවාරි මාසේ මම ප්ලෑන් කරනකොට කියන්න තිබ්බනේ. Come on, நீங்க சொல்லுவீங்களா இல்லையா? ඔබ කියයිද නැද්ද? If that happens to you, wouldn't you say, okay Lord, why didn't you tell me this in January? I was planning from January to June and now you are telling. ஜனவரியிலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் நான் பிளான் பண்ணி கனவு கற்பனையில் மிதக்கிறேன், இப்போ வந்து சொல்றீங்க முடியாதுன்ட்டு. ජනවාරි ඉඳලා ජූනි වෙනකල් මම සැලසුම් කරලා මම හීන දැකගෙන ඉන්නවා. දැන් කපාට වෙලා කියනවා බෑ කියලා. நான் தாவீதா இருந்திருந்தா, මම දාවිද් වෙලා හිටියා නම් நாத்தான் வந்து சொன்னோன்னா நான் நாத்தானுக்கு சொல்லியிருப்பேன். නාතන් ඇවිල්ලා මට කියනකොට මම නාතන්ට කියනවා. If I was David, you know, when David came in the morning, I would have told him, you bloody, you know, whatever. டேய் படவா, උඹ මෝඩයා. வீட்டுக்கு போயிட்டு ஏதாவது நீ யோசிச்சு தான் இதை வந்து புல்டா விடுறேன். උඹ ගෙදරට ගිහලා උඹ වෙන මොනවා හරි කල්පනා කරලා වෙලා තමයි මෙතන පචාත කරින්නේ. நீ தான் எனக்கு ஆப்பு வைக்கிற. උඹ තමයි මට මොත්තේ තියන්න යන්නේ. It is you who are conspiring against me. After going home, maybe something happened. Maybe Mrs. Nathan put something into your head. உன் பொண்டாட்டி ஏதாவது தலையில போட்டிருக்கும். මේ භාර්යාව මොනවා හරි ඔලුවට දාලා ඇති. நீ பிரசங்கம் கேட்காம மொழி பேரு. මෙයා පරිවර්තනය කරන්නේ නැතුව මෙයා දේශනා අහනවා. நான் நடந்த உண்மை அப்படி சொல்லிருப்பேன். මම නම් එහෙම තමයි කියන්නේ කරන්නේ. I would have told one or two things to Nathan. And I would have told Nathan, look, mister, hey prophet, why didn't God tell us last evening when we were talking about this? நம்ம நேத்து அன்றைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏன் ஆண்டவர் சொல்லல? ඇයි ඊයේ අපි හවස කතා කරනකොටයි දෙවියන් වහන්සේට කියන්න බැරි වුණාද? என்னோடையும் ஆண்டவர் பேசுறார், මයිත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. உன்னோடையும் பேசுறார், උඹත් එක්කත් කතා කරා. நானும் நீயும் தான் நேத்து அன்றைக்கு பேசிக்கிட்டு. මමයි උඹයි තමයි ඊයේ හවස කතා කරගෙන හිටියේ. God speaks to me, he speaks to you. Both of us were dialoguing last evening. And where was God when we were dialoguing? Was he on a trip to America? நேத்து நானும் நீ பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் அமெரிக்கா பக்கம் போயிட்டாரோ? නේතන් උඹයි මමයි කතා කරගෙන ඉන්නකොට ඊයේ හවස දෙවියන් වහන්සේ බැරි වෙලාවර ඇමරිකාවේ ගිහිලා හිටියේ ඒ වෙලාවේ. சும்மா கதை விடாத. නිකම් උඹ කතා දාන්න එපා. அப்படி அந்த நேத்து ஏன் சொல்லல? ඇයි එහෙනම් ඊයේ කිව්වේ නැත්තේ? நேத்து சரின்னு புட்டு இன்னைக்கு வந்து வேலாதுங்கற. ඇයි ඊයේ හරි කියලා දැන් උදේ පාන්දර තෝවිලා කියනවා බෑ කියලා. You told me yesterday it's okay and now you are coming and saying it's not okay. Throughout the night I was dreaming, I was planning, I am so excited. You mongrel. நான் சொல்லியிருப்பேன், நான் ராத்திரி பூரா கனவுல மிதந்து கற்பனையில மிதந்து நான் பிளான் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கும்போது நீ வந்து எனக்கு ඊයේ රාත්‍රියේ මම නිදා ගන්න නැතුව සැලසුම් දාගෙන කල්පනා කරලා ජොල්ලියේ මුළු රෑම කල්පනා කරලා තෝ උදේ පාන්දර ආවිලා එකක් දැන් අතාරිනවා. யோசிச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு அப்படி நடந்த කල්පනා කරලා බලන්න ඔබට එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා නම් பைத்தியம் பிடிக்குமா இல்லையா? පිස්සු හැදේ නැද්ද? தாவீது என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா? දාවිද් මොනවද දන්නවද කියන්නේ? நல்லது, හොඳයි நான் செய்ய மாட்டேன். මං කරන්නේ. அவர் தன்னை தாழ்த்துகிறார். එයා තමාව යටහත් කරා. He humbles himself. So one thing God wants to tell you is, if God shatters your dreams, don't be hurt. He shatters your dreams to execute his dreams in you. Amen. உங்களுடைய கனவுகளை ஆண்டவர் உடைத்தால், ඔබේ සිහිනය දෙවියන් වහන්සේ කැඩුවා නම්,
கவலைப்படாதீர்கள். දුක් වෙන්න එපා. உங்களுடைய கனவுகளை அவர் உடைப்பது, ඔබේ සිහිනය උන්වහන්සේ කඩන්නේ அவருடைய கனவுகளை உங்கள் மூலமாய் நிறைவேற்றும். උන්වහන්සේගේ සිහින ඔබ කරනු කොටගෙන කරනු පිණිස. வெளியாலே சொன்ன காரணம் ஒன்று உண்டு. පිටස්සරෙන් ආපු ඒක පණිවිඩයක් කාරණාවක් තිබෙනවා. ஹேத்துவா. හේතුවක්. There is one external reason why David was disallowed to build. என்ன தெரியுமா? நீ நிறைய ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறாய். කියන්නේ නුඹ ගොඩක් ලේ හලලා තිබෙනවා. ஆகவே உன் மூலமாய் அந்த ஆலயத்தை கட்ட மாட்டேன், உன் மகன் மூலமாய் கட்டுவேன். එනිසා නුඹ කරන කොටගෙන මේ දේවමාලිගාව ගොඩනගන්න නුඹේ පුත්‍රයා විසින් මේ දේවමාලිගාව ගොඩනගන්න. இப்பதான் ஒரு பயங்கர விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். දැන් තමයි ඒක භයානක දෙයක් ඔබලට කියන්න යන්නේ. Well, you know what is the external reason? The external reason is, hey Dave, you have shed a lot of blood. So you have bloody hands with which you cannot erect a temple for me. So I shall build myself a temple through your son. Wonderful. That's the external reason. அதுதானே reason? காரணம்? ඒකනේ කාරණාව හේතුව. இப்ப கேட்கிறேன், தாவீது அவர் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு ஒரு கூடாரம் செஞ்சாரு. அப்ப எங்க போச்சு இந்த காரணம்? දැන් අහන්නේ දාවිත් මේ ගිවිසුම් පෙට්ටියට කූඩාරමක් හැදුවනේ. අන්න ඒ වෙලාවේදී මේ හේතුව කොහෙද ගියේ? When David erected a tabernacle for the Ark of the Covenant, where did this excuse go? Excuse me, God. අනේ කරුණාකර දෙවියන් වහන්සේ. தேவனே, අනේ දෙවියනි அந்த தாவீதின் கூடாரத்தை செஞ்சாரே, அந்த நேரம் அவருடைய கை ரத்தம் பணிஞ்சிருந்தது, பரவாயில்லையோ? අර දාවිත්යා කූඩාරමක් හැදුවනේ. එතකොට යාගේ දෑත්වල ලේ තැවරලා තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? Excuse me, God, is it okay? Was it okay when David erected the tabernacle inside of which the Ark of the Covenant was brought? Come on, using. කල්පනා කරලා බලන්න. Think about this. பரவாயில்லையோ? කමක් නැද්ද එහෙම? இப்போ சொல்றேன் மறைமுகமான காரணம் என்னவென்று. හැබැයි ඒකේ අභිරහස මොකක්ද කියලා කියන්න. Let me tell you the hidden mystery. It is true that God gave that excuse. ஆண்டவர் அந்த எக்ஸ்கியூஸை கொடுத்தார். அந்த காரணத்தை காட்டினது உண்மைதான். හැබැයි ඒ කාරණාව පෙන්නපු එක ඇත්ත තමයි දෙවියන් වහන්සේ. ஒருவேளை தாவீது தேவாலயத்தை கட்டியிருந்தால், එක බැරි වෙලාවක් හරි දාවිත් දේවමාලිගාව ගොඩනගලා තිබ්බනම් தாவீது செய்த கூடாரத்தின் மகிமை போயிருக்காது. දාවිත් විසින් ගොඩනගපු ඒ කූඩාරමේ මහිමය ඉවත් වෙලයිද නැද්ද? If God had allowed David to build the temple, wow. Don't you think that the glory of David's tabernacle would have gone? But what is David's tabernacle? தாவீதினுடைய கூடாரம் என்ன? නමුත් දාවිත්ගේ කූඩාරම කුමක්ද? புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவானவர் உருவாக்க போகும் சபையினுடைய ஒரு தீர்க்க தரிசனம். අලුත් ගිවිසුමේ යේසුස් වහන්සේ විසින් ගොඩනගන්න යනා වූ ඒ සභාවේ අනාගත වාක්‍යයක්. David's tabernacle was prophetic, pertaining to the church that was going to be erected in the New Testament. So if God allowed David to build the temple that David builds would destroy the tabernacle which David built. தாவீது தேவாலயம் கட்டியிருந்தால், දාවිත් දේවමාලිගාව ගොඩනගවුවා නම් தாவீது உருவாக்கிய கூடாரத்தையே தாவீது அழிப்பது போலாகிவிடும். දාවිත් විසින් ගොඩනගපු ඒ කූඩාරම දාවිත් විසින්ම විනාශ කරනවා හා සමානයි. அப்படியானால் එසේනම් அது என்னத்தை காட்டும்? එය කුමක්ද පෙන්눔 කරන්නේ? இயேசு உருவாக்குகிற சபையை இயேசுவே அழிப்பதை காட்டும். යේසුස් වහන්සේ විසින් නිර්මාණය කරන සභාව යේසුස් වහන්සේම විනාශ කරන එක පෙන්눔 කරනවා. That in turn would prophetically show that Jesus, who built the church, because he said, I will build my church, would destroy his church. Jesus destroy his church. இயேசு தன்னுடைய சபையை அழிப்பாரா? යේසුස් වහන්සේ තමගේ සභාව විනාශ කරනවද? இல்லை. නෑ. சபை பரலோகத்துக்கு போன பிறகுதான் மூன்றாவது தேவாலயம் கட்டப்படும். සභාව ඔසවා ගත්තට පස්සේ තමයි තුන්වෙනි දේවමාලිගාව ගොඩනගන්නේ. It's after the rapture of the church that the third temple would be built. And that is the hidden paradoxic reason why God did not allow David to build it. இதுதான் மறைந்த ரகசியம். தாவீது தேவாலயம் கட்டாது. මේ තමයි අභිරහස සංගුණා වූ අභිරහස දාවිත් විසින් දේවමාලිගාව ගොඩ නගන්නේ නැතු වෙන්න හේතුව. அப்ப கேட்காதீங்க, அப்ப ஆண்டவர் பொய்க்கா சொன்னாரு உன் கையில் ரத்தம் படிந்திருக்கிறதுன்னு. ඒ නිසා අහන්න එපා විල දෙවියන් වහන්සේ බොරුවට තිබ්බේ නුඹගේ දෑත්වල ලේ තැවිරලා තිබ්බා කියලා. So you don't come and ask me, so did God lie saying that you have shed blood and that's why? No. In the Old Testament,
In the Old Testament, David, by being a shedder of blood, was not worthy to build the temple. பழைய ஏற்பாட்டு நியாய பிரமாணத்தின்படி පරණ ගිවිසුමේ ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த தாவீது ரத்தம் சிந்தினபடினால் அவரால் தேவாலயம் கட்ட முடியாது. පරණ ගිවිසුමේ ඒ දාවිත් ලේ සලපු නිසා ඒ දේව මාලිගාව ගොඩනගන්න බෑ. ஆனால் தாவீதின் கூடாரம் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்தாலும் அது புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் அடையாளம். නමුත් පරණ ගිවිසුමේ දාවිත්ගේ කුඩාරම තිබුණාට එය අලුත් ගිවිසුමේ සභාවට සලකුණක්. But the tabernacle of David, even though it was there in the Old Testament, it is a prophecy of the New Testament church. In the church, anybody who shed blood can come in, they will be forgiven and they become a new creature. சபைக்குள்ளே எவ்வளவு ரத்தம் சிந்தினவன் வந்தாலும் அவன் மன்னிக்கப்பட்டு மறுபடியும் பிறந்து புதியவனாகிறான். සභාව තුළට කතරම් ලේ සලපු පුද්ගලයෙක් පැමිණලා ඔහු සමාව ලබාගෙන නැවත උත්පාදනය ලබලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் කෙනෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටියානම් புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். අලුත් මැවිල්ලක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. If one is in Christ, he is a new creature. In the Old Testament, that concept was not there. பழைய ஏற்பாட்டில் அது இருக்கவில்லை. පරණ ගිවිසුම තුල ඒ සංකල්පය තිබුණේ නැහැ. பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த தாவீதை පරණ ගිවිසුමේ හිටියා වූ දාවීද් புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள்ளே தீர்க்க தரிசனமாய் ஆண்டவர் கொண்டு வந்து අලුත් ගිවිසුම තුලට අනාගත වාක්‍යයෙන් ක්‍රියාවෙන් යුක්ත වූ අනාගත වාක්‍යයෙන් දාවීදුව අලුත් ගිවිසුමට ගෙනල්ලා වගේ කරලා එයාව අලුත් නැවිල්ලක් කරා. அவரை புது சிருஷ்டியாக்கினார். அந்த புது சிருஷ்டியாகிய தாவீது கூடாரத்தை உண்டாக்குகிறார். ඒ අලුත් මැවිල්ලක් වුණා වූ දාවීද් ඒ කුඩාරම නිර්මාණය කළා. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலே அவர் இருந்தபடினால் ஆலயம் கட்ட முடியாது. නමුත් පරණ ගිවිසුමේ ඔහු සිටපු නිසා දේව මාලිගාව ගොඩනගන්න බෑ. ஏனென்றால் ஆலயம் பழைய ஏற்பாட்டுக்கு சொந்தமானது. ඇයි කිව්වොත් දේව මාලිගාව පරණ ගිවිසුමට අයිති දෙයක්. ஆனால் தாவீதின் கூடாரம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு சொந்தமானது. හැබැයි දාවීද්ගේ කුඩාරම අලුත් ගිවිසුමට අයිති වූ දෙයක්. So David was brought prophetically to the New Testament where he becomes a new creature, and then he builds his tabernacle, which is a New Testament prophecy, but he cannot build the temple because it's an Old Testament thing. Do you understand that? விளங்குதா? ඔබට තේරුණාද? புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද? Amazing. පුදුමයි. ஆகவே தாவீதின் கூடாரத்தை தாவீது உண்டாக்க முடியும். ඒ නිසා දාවීද්ගේ කුඩාරම දාවීද්ට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ஆலயத்தை கட்ட முடியாது. නමුත් ඔහුට දේව මාලිගාව ගොඩනගන්න බෑ. கட்டி இருந்தால் ගොඩනගලා තිබුණා නම් தாவீதின் கூடாரத்தின் மகிமை போயிருக்கும். දාවීද්ගේ කුඩාරමේ මහිමේල ගිහිල්ලා ඇති විනාශ So වෙලා. by being a shedder of blood, David could not erect the temple, but by being a prophet of the New Testament, living in the Old Testament, he could erect the tabernacle of David, which is a prophecy of the New Testament. Amazing, isn't it? It's complicated, but when unraveled, is mysteriously wonderful. கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் புரிஞ்சுக்கிறது. ඉතාලම අපහසුයි වටහා ගන්න. ஆனால் அது புரியும் பொழுது அதனுடைய மகிமை நமக்கு தெரியும். නමුත් ඒ වැටහෙන විට එහි මහිමය අපිට වැටහෙන. கடைசியாக එලිදරව් වෙනවා. අවසානයේට நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். අපේ දෙවියන් වහන්සේ කෙබඳු කෙනෙක්ද කියලා විග්‍රහ කරලා මම අවසන් කරන්න. Finally, in his dialogue with Nathan, he shows an attribute of his, and I will read that and we will finish. அப்போ அவர் சொல்லுகிறார், ඔහු කියනවා எங்க ரைட் 7வது வசனம் verse 7. 7 පදේ. நான் இஸ்ரவேலாகிய என் ஜனத்தை மேய்க்கும்படி கட்டளையிட்ட இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களில் ஒரு கோத்திரத்தையாவது நோக்கி, நீங்கள் எனக்கு கேதுரு மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஆலயத்தை கட்டாதிருக்கிறது என்ன என்று நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள் உலாவி வந்த எவ்விடத்திலாவது யாதொரு வார்த்தையும் சொன்னதுண்டா? මාගේ සෙනග වූ ඊශ්‍රායල් පාලනය කරන්නට මාගෙන් අන ලැබූ යම් ඊශ්‍රායල් ගෝත්‍රයකට නුබලා මට කිහිරි ලී වලින් ගෘහයක් ගොඩනැගුවේ මක්නිසාද යන වචනයක් මා සියලු ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් කෙරෙහි අතරෙහි හැසිරුණු කොයි ස්ථානයකදීවත් කීවෙම්ද? In all the places wherein I have walked with all the children of Israel, spake I a word with any of the tribes of Israel, whom I commanded to feed my people Israel, saying, Why build ye not me an house of cedar? ஆண்டவர் கேட்கிறார் நாத்தானிடத்திலே, දෙවියන් වහන්සේ අහනවා නාතන්ගෙන්, இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை உண்டாக்கின நாளிலிருந்து இன்று வரை ගිවිසුම් පෙට්ටිය හදපු දවසේ ඉඳලා අද දක්වා இந்த 6வது வசனம் சொல்லுகிறது, මේ 6 වෙනි පදේ කියනවා, நான் ஒரு ஆலயத்திலே வாசம் பண்ணாமல் கூடாரத்திலும் வாசஸ்தலத்திலும் உலாவினேன்.
මම එක මාලිගාවක වාසය කරන්නේ නැතුව මම කූඩාරමක සැරිසරමින් සිටියා. God is saying to Nathan, hey, Nate, you know what? From the day Moses built the Ark of the Covenant, in verse 6, he says, I was going all over in those tents with you guys. நீங்கள் எல்லாம் பாலைவனத்துல போகும்போது நானும் கூடாரத்துல தான் வந்தேன். ඔබ කාන්තාරේ ගමන් කරනකොට මමත් කූඩාරමේ තමයි පැමිණි. When you were traveling along the desert, I was in those tabernacles. You know, all these days, I also was in the tabernacle. இவ்வளவு காலம் நானும் கூடாரத்துல தான் இருக்கிறேன். මේ පමණ කාලයක් මමත් ඒ කූඩාරමේ ඇතුලේ තමයි සිටින්නේ. என்னைக்காவது கேதுரு மரத்துல எனக்கு செஞ்சுதான்னு கேட்டிருக்கேன். කවදා හරි මම ඇහුවද කේදුරු මේ ලී වලින් මට මේ වගේ මාලිගාවක් හිරි ලී වලින් මේ මාලිගාවක් හදලා දෙන්න කියලා? Have I ever asked you to build me a temple with cedar wood? What is God saying? தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ මේකේ? நீ சுத்தமுத்தும் பார்க்கும்போது கானானியர்களுடைய தெய்வங்கள், எகிப்தியர்களுடைய தெய்வங்கள், பாபிலோன் தெய்வங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில் கேக்குது இல்லையா? නුඹ වටපිට බලනකොට ඔය අර තියෙන කානානිවරු බාබිලෝනියවරු වටේ ඉන්න ජනතාවගේ මේ දෙවිවරු ඇවිල්ලා ඒ කටින් ලොකු ලොකු මාලිගාවල් ඉල්ලනව නේද? நான் அப்படி எப்பயாவது கேட்டிருக்கிறேன். මම කවදා හරි ඒ වගේ මාලිගාවක් මට අහලා තියෙනවද? இல்ல. නෑ. எனக்கு கூடாரமே போதும். මට කූඩාරමම ඇති. Wow. God is saying, hey, look, when you look at the Egyptians, Canaanites, the Babylonians, you see how those people erect temples to their gods. Those gods want all those. Have I ever asked? No. Why? I am a God of satisfaction. I am a satisfied God. நம்முடைய ஆண்டவர் திருப்தியான தேவன். අපේ දෙවියන් වහන්සේ තෘප්තිමත් වූ දෙවි කෙනෙක්. இதோட முடிக்க போகிறேன். මේකෙන් හමාර කරන්න යනවා. Our God is a satisfied God. அவர் நாத்தானுக்கு சொல்லுகிறார், උන්වහන්සේ නාතන්ට කියනවා இங்க கூடாரத்துல ஆசரிப்பு அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கும் போது நானும் சந்தோஷமா தான் இருந்தேன். කූඩාරම ඇතුලේ කිවිසුම් පෙට්ටිය දෙනකොට මමත් සන්තෝෂෙන් තමයි හිටියේ. When you placed the Ark of the Covenant inside the tabernacle, I was happy. அப்புறம் அந்த அபினதாப் வீட்டில் இருக்கும்போது கிரியாத் யாரீம்ல நான் சந்தோஷமா தான் இருந்தேன். කිරියත් යාරියම් වල අබිනාදාබ්ගේ ගෙදර තිනකොටත් මං එතන සන්තෝෂෙන් හිටියේ. 1-2 வருஷம். එක අවුරුදු එකක් දෙක නෙවෙයි අවුරුදු 20ක්. And when the Ark of the Covenant was in a house of the Abinadab in Kiryat Yarim, I was happy. Then in Obed-Edom's house, I was happy. Obed-Edom வீட்ல இருக்கும்போது ඔබෙත් එතුම්ලා ගෙදර ඉන්නකොට நான் சந்தோஷமா தான் මං සන්තෝෂෙන් හිටියේ. இப்போ தாவீதின் கூடாரத்துக்குள்ள வந்துருச்சு. දැන් දාවිත්ගේ කූඩාරමට ආවා. நான் சந்தோஷமா தான் මං සන්තෝෂෙන් තමයි ඉන්නේ. And it has been brought into the tabernacle of David. I am happy. So what is God saying? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? මොකද දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ? எனக்கு பெரிய பகட்டெல்லாம் தேவையில்லை. මට ලොකු ඔය විශාල ලොකු දේවල් ඕන්නේ නෑ. நீ என்ன தாரியோ அது எனக்கு போதும். නුඹ මට කුමක්ද දෙන්නේ? ඒ දේ ඇති. So God is saying, you know, whatever you guys give me, that's enough. I don't need any more. ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියනවා. இப்போ பார்க்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சொல்றார். දැන් මේ නරඹන අයට පමා කියනවා. உங்களுடைய சபை எவ்வளவு சின்னதா இருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு அது போதும். ඔබේ සභාව කෙතරම් කුඩා වුවත් දෙවියන් වහන්සේට ඒක ප්‍රමාණවත්. எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் කෙතරම් විශාල වුවත් அது போதும். ඒකත් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රමාණවත්. ஆண்டவர் சும்மா பெரிய ஸ்டைலா எனக்கு செஞ்சுதான்னு கேட்கிற ஆண்டவர் கிடையாது. අපේ දෙවියන් වහන්සේට මට නිකන් මේ ලොකු සයිස් එකෙන් ස්ටයිල් එකෙන් හදලා දෙලා ඉල්ලන දෙවි කෙනෙක් නොවේ. It doesn't matter how small your church is. That's enough for God. How big it is, still it's enough. உங்களுடைய வீடு எவ்வளவு சின்னதோ ඔබේ නිවස කොච්චර කුඩාද அது அவருக்கு போதும். ඒක උන්වහන්සේට ඇති. உங்களுக்கு தான் போதில்லை. ඔබට තමයි මදි. It's you who say my house is not enough. But for God, your house is enough for him. உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அவர் சொல்றார் போதும். ඔබට තිබෙන ආශිර්වාද දෙවියන් වහන්සේට ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඇති කියලා කියනවා. ஐயோ இவ்வளவு தான் எனக்கு குரல் இருக்கு ஆண்டவரே உங்களை துதிக்கிறது. අයියෝ ස්වාමීනි මම මෙච්චර තමයි කටහඬ දෙන්නේ ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා Lord, this is all the voice I have to worship you. God says that's enough. I mean, did I ask you to become a professional singer? ஆண்டவர் கேக்குறாரு, நான் கேட்டேனா உனக்கிட்ட நீ ப்ரொஃபஷனலா பாடுற ஆளாவான்ட்டு. දෙවියන් වහන්සේ අහනවා ඇවිල්ලා මං ඇහුවද මේ නිකන් ප්‍රොෆෙෂනල් මට ගායනා කරන්න ඕන කියලා. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා இந்த உண்ட குரலை உன் பொண்டாட்டிக்கு தான் கேட்க சகிக்குது இல்ல, எனக்கு பரவாயில்ல. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඇවිල්ලා උඹේ කටහඬ ඇවිල්ලා උඹේ ගෑණිට තමයි අහන්න කැමති නැත්තේ. ඒ නිසා මට කැමතියි. It is your wife who doesn't like to hear your voice. It is your husband who criticizes your noise. But for me that's fine. உன் புருஷனுக்கு தான் உன் சத்தம் பிடிக்குது இல்ல. උඹේ පුරුෂයාට තමයි ඒ කටහඬ කැමති නැත්තේ. எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. මට කමක් නැහැ. ஆண்டவரே! දෙවියන් වහන්සේ! நான் happy. ඇති මං හැපි. நீ அப்படி தான் கூப்பிடணும், அதான் கூப்பிடு. උඹ එහෙම කතා කරනවා කතාව කරපු දෙයක්. இல்ல இல்லங்க அழகா கூப்பிடு அப்பதான் கேப்பேன் நான் சொன்னேனா. නෑ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වද කියලා කවදාද නේ ලස්සනට කතා කරපුවා මං අහන්නම් කියලා කිව්වද? Oh Lord help me. අනේ ස්වාමීනි මට
God is saying, I am happy with your voice and your noise. Do you understand? Do you understand? விளங்குதா? ඔබට වැටහෙනවද? இன்னாலையே கர்த்தர் பாடைத்தார். මෙදාවසේ ආ. මෙදාවසේ ආ. සමිඳුන් සෑදූ. அது மத்தவனுக்கு தான் சகிக்குது இல்ல. ඒක අනිත්‍යයට තමා දරා ගන්න බැරි. ஆனா எனக்கு හැබැයි මට நான் full happy. මම ෆුල් චූන්. You know, God is saying, the others don't like you singing that way, but I am happy. Have I ever told you to become a musician before you come and sing for me? நான் சொன்னேனா நீ போயிட்டு ஸ்வர சுத்தமா பாடுறதுக்கு படிச்சிட்டு வான்னு. මේ මම කියලා කිව්වද උඹ සොර ඔක්කොම ඉගෙනගෙන මේ සංගීතඥයෙක් වෙන්න කියලා. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබට? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மத்த சாமிகள் மாதிரி ඔබලාට පේන උඹලට පේන අර අනිත් දෙවිවරු වගේ நான் பெருசா கோயில் கேதுரு மரத்துல கேட்கல. නිකන් මේ මං ගිහලා මේ කේදුරු කීරි. කීරි ගස් වලින් මං ඉල්ලුවේ නැහැ. God is saying to Nathan, look, unlike those gods, and I am not saying like those gods, I need huge temples built with cedar wood. I am more than satisfied with the tabernacle. எனக்கு அந்த கூடாரமே போதும். මට ඒ කූඩාරමම ඇති මං ඒක තෘප්තිමත්. அப்போ நம்முடைய தேவன் யார்? අපේ දෙවියන් වහන්සේ කවුද? திருப்தியான தேவன். තෘප්තිමත් දෙවියන් වහන්සේ. We have a satisfied God. அப்போ திருப்தியான தேவனுடைய மக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? එහෙනම් තෘප්තිමත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ජනතාව කොහොමද ඉන්න ඕන? திருப்தியானவர்களாய் இருக்க வேண்டும். තෘප්තිමත් අය වශයෙන් ඉන්න ඕන. And we who have a satisfied God must be satisfied